pese atu malele otele o te alangatu malele o malie o te pese atu
O te whatalo whātu rea nganga whiwhia tele nei tai au o tātou ria, le tai au le stofi le sa luas fulwalu me lua fe luas fulmaneono. O le waunanga ma le tautua amata le nei e siu fonga le mua o amtalia i nei a sofou tā lofa lava. E usi mai ele whaafonga le vi ingo le atua mai alea e on whai ele o tātou sa minga lotu e te tala ia tātou whaasala launga o le nei tai au. Le pese usau nia e le vai pese le kane sia asofito le toi fia mai ia mai Errington I kala estete ia ua whaingoina le pese o mai ia I nā wha manu. E usi mai ele whaafonga le vi ingo le tua.
Ia usi mai lo le whaafonga le tātou sānu ngā loto le tai au nei e o le ataita ia le lana wauna le sunga le whaawhinga inga ia pasta tunianga ia mai le kālesia so fitu o le toia fio mai mangiangi Sāmoa. Ia usi mai lo le whaafonga. Folo fatu mfatalo fatu de nei foi esfou le tatu sevelinga ya malole fola manuia malore soifua manuia ele nei foi tuaso mis foi le alfa mai fanu le lei ni ele tua no nang le lei so ina nei o tatu pokalame foi po fitu mal foi po van o lo fa pe mai ai tawina ye fa malos mai e matualo tele lafa ia e ana e fai e tusa ma le tula fono uma fautuina fa so tau nei o le malos faleanga e maua mai i lo tato wola ana e tula fono uma ono winga ole fa manatu le tua ia Yosua to be strong and be courageous that you may observe to do according to all the law pulea tula fono uma no winga le na se vaenga o le tusipa ia e le unsa se mea e fai nei tu tai au o le mea e fai ia so uma e mauti nonga le mana o le tua o lo tatou malosi fale anganga e lo malosi fale anganga e maua mai na o tatou ustai ma muli ana e fai alo na finangan e le fape atu le tua ia Yosua ia e malosi ia e poto ia tele ni au mea ia ma ia e to anga e fai mea uma to ainga ma mea lo o le mele manino i famtalanga tuspa ia e ana e fai e tusa ma tula fono uma o inga lo sta ma tato muli e fai o le mal sianga le nga lu nga Yosua pe lava no tato mai tawina i le fau le sonna o le tulanga e fo ina atu le tua ma le yai o le tua pe o ne yai a mose e fo la ufa manatu o le upo le tua e taula iai fa moe nga o tangata ke usiano uma e taula iai lo fina ngalo taula iai lo noto a o le fa mania ina e le fina ngalo le tua ma le talia le tua e lo tatou fa maon o tatou ola usista i manga wa e fa ia le fina ngalo sa o ilo la ma le mele o le liwanga ato the transformation e tupu pe a fai tatou te mana tu natu i le fionga le tua mai la mana ia la uo ao e anga i fo i tute favor nei aso a mata fo i o tatou tute pe o masani ia e mana tua ia e ala usu i le tua fa masani ma le tua fa i tawina na upu meditate on his word o lo mana tu natu mai fa masani le upu le tua ai silia o le ola ma lo tatou sta i fa i fina ngalo le tua ia fa manu ia le tua ia te oe o afu i mea o ala manita ia o fa le seki ia so sonia tu le tua ma le o manino ia tatu ana e faia tusa ma tula fono i pe ona fa manatu ia Yosua tatu talo fa ftai le tua i nei foi tai au o nei foi aso fo fa ftai le mautinoanga e monia o laua fio o oe o le tua e te sila fia mea uma ia a manuia mai lau fio ia i matou a matou a mataina fo nei aso fa ma ngalo i matou tatu sava vali ma oe manuia ai mea uma i lo suafa o matou ole ma vala au tui nei amen. Na ua whaafonga na tunu uri tātou sānu ngā noto nei tai au na teita ia le na wauna sunga ia pasta tunianga ia e kālesia sofitu o le toia fio mai mangiangi Sāmoa ia e whamalo tā pena le nei tai au whamnuia le tua i whaifu mtiu te mfuafuanga o le awhenga iai o le temile o sfultas milu te o te fitu o mai el pese whaleanganga e o na soso o lea ma le tātou pese whaleanga nuu ia o tā pena le tātou porkalame o le ata o le tai au ina minu te iluma ia usma ia le whaafonga
se atu malele o tele o te alanga tu malele o malie o te pese atu O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Sāmoa mo Sāmoa. Ola sonei watutu mai ai, au sofa mauni, ile suenga urtatuto. Ola lele tofai mai, iwe jangutu malepe ai, ole Sāmoa mo Sāmoa. Oi panga, oi semea akai ngata, ua peia le tawa lunga o manua, se vai ni ai o mali e toa matafa. Oi panga, oi semea akai ngata, ua peia le tawa lunga o manua, se vai ni ai o mali e toa matafa. Ina ka vai vai salama singa le ngata ai kele male tamasole. Ole tuia na male tuia tua wasasa ole tata o ai ngai lua. Samali e toa masatu poa. Sia e pule mato mo inaka vai vai salama singa le ngatai kele male tamasole ole tuia na male tuia tua wasasa ole tata ai ngai lua samali e toa masatu poa. Sia e pule mato mo e uanga solo wata pe papa wato le timunga wala sa wata pe ale tawa fenga se tonto le la uanga se le male masinga no fasamo ile asoponsa. Topea ilunga, tapua puanga, talo sia tai, sia le lange ulangia. E uanga solo watape papa, watole timunga wolosa, watape ale tawa fenga se toto le la, uanga se le male masina, talo pasamo ile asoponsa. E topea ilunga, tapua puanga, talo sia tai, sia le lale ulangia. Esa paloma filfile masuto, esa tofiti ala mele ala le tape, komiti wala langa ipangakale. Kalo vai le maua oloi makatale le mapuro whanau le sawa le kovana whewhele ngā o malo malama sa pono mawhiwhele masusu e se toniti ana mele anoli e ai kape e komiti wana lango ai whangatame. Kalo vai le maua oloi makatale le mapuro whanau le sawa le kovana whewhele ngā o malo malama Esa
Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falong, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Tata porkalame ata le taia le lewa tanto tu fero I lungo pe ul ea ia I le lofa mlanga le leo le tua u te te mai lo soi fua mlo wona e u tato fon lau le vai so mun muri ona masino me lua filus fulu miliono ia ma e le lofa mlanga le leo le tua le tausi mai ia le tausi atu ia le u fa popo ni ia so tato wola mlo soi fua ia e talitonu sa manuia nga luenga le po ni sa nga lue e le ngata ile ia o to tele o tatou sa faise malolonga o e foi na fai malanga malolo malanga manuia ia ma le tua le vea so umi foi le fai unga le vea so nei ia e malolonga luenga ma onga le vea so le son fua le so momua o le asfam natu o le asfana o le tupu ia ai o fitau le ia ma le fam natu ina o le tuto tasi o si o tatou malo ia ma amatalia le vai aso e fama malu o le tatou ngangana Sāmoa Leila tai au te foro fatu le ngang fifi tele mfamilui atu le tunu ia faaftai mo loutou tatalo ia le ngate leo le tapuaʻiga o le faasoa mai maisi o le tatou mafutaga o loo ki mai lau litio o lau Facebook o le YouTube ia ma le website le faalogologo mai le toʻatele o le tatou tunu ia malo le folau manuia nai faafeagaiga ma faletua faatalo fatu nai tamā ma tinā matutua o le malosi o le tunu manai fanau ia manuia tele lenei taeao nai tatou ua mapaaga I Wellington e atoa e so se tuani usila Australia, Amerika, Hawaii, Sāmoa, Amerika Sāmoa, Alaska, i o Kanata, nisi o lo mfafonga mai le auso misionare mai Afrika Saute, lo ngalu e ia maisi moto le Pasifika, e u tatou ainga toke lau, tono Wellington, mani usila nei, Tonga, Fiji, Cook Islands, ia, mana e u tatou uso umalawa, tua whawhine, ia, o ai fo ile ainga o whalongolong mai o lu utawina le fōlaunga nei taimi, ia o lu itawi o leo langa e te ia leo o mai. Ia e pangale, e leo ni me whafose, tatou tā pena le taimi o mai iti ngā ma fi tāo le nei soifuanga. Mai se lava ni e pele ia e tatou, ia e whafose ia o na, o ia ele malanga le mariu maleoti. Ia, lo fitele atu, le tatou wompa anga sunga saulo, ma lolo uspo, whafowina, ia sunga televou, whapea ia telesia, ia pālii, le tatou wompa anga le uki mai le tio whalongolongo ma whatalofa mai. Ia e whamenui atu nei tai au, ma lo lava le ona sai. Ia toi au tai au, ia ma lo lole le stona, ia sama le son fua asau. Ia au tautua lava ia tiu fonga le lau mua, lau tatou masani e le ma lo lo ni aso ma lo lo. I tu tonu le son fua, yo o i le aso whareile.
A whatonu le fitu le tautua si ufonga le mua mani kolisia le fifi. talo le tau pe on fai lo mai official vai tau le tau nei ia e matele na fa mal malu de so pe Paolo ia e tau vai lava lan moana pe na lan moana mai pon po ia le lai tau vai le so langi le le tau le so tai au sto nai mala sa o le son fua so lu mala so lu le vai so fo le tau ia nei timo le sto fi le vai so fo ia matante vai fo le matau le la lo no winga ia le lang le le nga ia tu fa un le vai so se va nga le son fu ala so malo lo
na tau i nei te mo maratua ia to ia fo swing o le tau i le isi luas fulfa ia i tula o i luma ia mo le fuole malulu i nei aso e pe ona failo mai ia e valu le fuole ia e malulu ia le ia mafanfana ia e sful mo valu tato se mai lea po ila velu fangotel nei aso po li rua Wellington o nei le te o le lua na sua le tai pe le tai le afo le valu le tai o nei to sua le tai i le to iva minute i le tolu i le au nei ona to pe le tai le te o le iva na nei ia o la to nei fangota nei po li rua i mana ia pe le tai nei le tai au i le to e 4 minute le lua nei le vaveao sua le tai to e 5 minute i le valu nei le tai au ia la uanga i le sua le tai po li rua lea o le lua i le au uri to e pe e le tai on to e sua le tai te o le sfulu te o le valu na nei le fiafi ia o le tala na o le tau mo le tala o le tai mo le silifia ia sanga ia ne ai o le tai mo la tau le utau tai o le atunu ia malo le tufa malo le anga le ia te utau ia o le talo le tupe mo la tau e la fo la tau seleni nei aso ia malo la vale anga le nei ainga o lo famuli mai tasi tala ni usila ia maua lau tupe Australia e valu tasene tasi le tala ni usila maua lau tupe Amerika e 5 valu sene o le tala fiti ia mo le so le ua tala alua 5 sene tala alua 5 sene le tala fiti o le paanga tonga le utastesi ma le lua iva le paanga tonga tala Sāmoa le utala 5 sene i le so tasi tala ni usila maua lau tupe Sāmoa e tala 5 sene ia malo lava lo fatu por kalame fa malo lo wanga le ina yo ai ngala e fa mai Sāmoa ia le talo fatu por kalame le taimi pe fa pe oe na e so ifua i le so nei lo was fa nau ia o lo e malo lo i ainga po e ferwa il tavale le taimi po e fa fenga luenga ia malo lo sa tato ilo al nei vai tau singa lo fa le tua we au dia le yaso ia malu ia tele lo was ifua tato email level na pe ayeni aso fa na if you mai aso fa na at samocapitalradio.co.nz ole tus fai tau le solo mo tu se luka e lua fe upes futolu luka e lua fe upes futolu ona la o ai lea ua ilo ai pe ona feta la yatu o ia te ila ua ona la sauni ai lea o le paseka ia o le tus fai tau na mana ia lo fai tau poena e tu il fe upes futolu ona la o ai lea wai loa ai e pe ona feta la yatu o ia te ila ua ona la sauni ai lea o le paseka ia manuia tele lo waso ifua ia o le pese nei whamanuia ias whanau Matania
tala whātu le tunu ma lo so i fua usi mai al whaafonga o le whawhai fo i le tala whaasara pito lau langi tau sanga mawai i mea la tupu i la so lua sifuru ma le walu me. O le sol tau sanga tasi iwa tauru sifuru ma le fitu na whaavai e le kompani ta vale le asia mani leo mai le so tau ta ua lava na ta vale ta ole. O le Volkswagen o ta vale na asia mani le whaavai na i le aso le nei o le kompani le na i le tau sanga tasi iwa tauru sifuru ma le fitu. O le sol tau sanga tasi iwa fast fulu ma le valu na vea tangata lea o Daniel Francisco Malan e whai ma pale mia o le malo Afrika i saute ia pe o ia lea o le tusia e whapena ia tau mwhai a mata mai ia whai ngā whae longa lanu. O le sol tau sanga lua fe ma le tolu na whiwhili ai Peter Hollingworth e whai ma ko vana o le malo Australia po le Governor General Australia o le uruai ko vana le Australia na wha vai mai lona tofinga ina ua tele whaitionga na ave ia i le whaatilonga o na tiute. O le sol tau sanga lua fe ma le wha na whiwhili ai e le whainga malo a Iraki tangata suafa ia Ayad Alawawi ia o le tangata nei e tele taimi o whaatau tee ma te tee i pulenga Saddam Hussein e na whiwhili o ia le so e whaima pāle mia o le malo Iraq i le whainga malo le tu mau. O le aso nei tau sanga dua e furutasi o le nuu leo Malta na paloto i le so e lima se furu ma le tolu pasene na manu malo ai i na ua whaia le referendum po le fesili whapalota pe talia ia le te a wha le tūla fono o urungari ia na manu malo ai lale i oi le so tau sanga e dua e furutasi e lima su tolu pasene na langolango ina whaatanga le divorce po le te a wha le urungari wha le tūla fono o urungali. O le aso le nei i tausanga uma na amata mai tausanga tasi iwa i vatasi na lafo tuina ai se tasi o pulenga na lato pulele nu leo Ethiopia. Wha amana tūla e Ethiopia le aso nei o le National Day e lato e whai longa le manu malo ina ua lafo tuina se tasi o vaenga na tita ia sa le fia i eile atunu. O le lato waso malo lola le nei e po le lato waso whamanatu fo le nei. Ia tatou talana e toi maua le whapoponga le tai masani whaftai lava. E whawhonga tau tua le siufonga le ramua le tai mileo toi 15 minuti o na tāne o le walu. Ia lo whatu Ellen Malone ngā lue me latu po manawa po nawa amata ia. O lo whatu ia te oi me lau whainga luenga sunga ia Simeona suena. Singa ria sunga ia e ria lo rauta. Ia lo fitile atu Simeona suena le mafuta mai nai te atatu ia ukilani. Le tu sifo au kilani tasi le vanga matangofi au kilani. Lele malo lava le unsai. Malatu sa maluia malo longo pon to tele. Ia le wa ngai tatou le ile vai so pisi. Las fo. Ia e swing o tatou fasa longa. Ia mata mai lava ile sa ia tatou fasa longa mai Sāmoa sa wile so fua so lua so lulu. Ona winga la. O fiafi foi le lima ile fiafi anga ile iva le po taimini usila. Ia mata mai tatou fasa longa i lumo le fale o le malo. Fa fianga ese o la fai ai. Ia ue te pole le la momori sa o tu lava ile TV, tatou Facebook mo le YouTube. Ia au mai monga le vanso folo no winga tatou sa ngalo tu pole. Tolu le fiafi pole fai le fiafi o le sa. Ia maua foi lungo le tatou fasa longa. O tatou sisi ngā fua. Nai a mata mai tatou fasa longa mai Sāmoa. Il fitu le tai o le son fua. Ia pole ono le tai o le son fua. Ia le fitu tai o le son fua. Ia tatou sa ngalo tu le sa mai Sāmoa. Ia ma whaafifianga ma tauru manga uma lava o le fua. Ia la tau mawhai lava le tatou li teo le mawhai ai. Ia ona momoli atu i lo maota mlo lawa lau whaliwhai ngā luenga ma lau ta vale te whalongolongo ai. Whapena le tatou tu unga waa i le tai au pō lava le solulu. Ia ona i fuafuanga nā mo le vaso fōu. Ia e tau te alulua ma le tatou ngana Sāmoa. O le upu o te fia whamawhaina o le ngana Sāmoa amana ia e tatou maua uma. O le upu leo sa vai. E tele ana o whalongolongo ma tatou mai taune. E le sa o le whaaleonga le to tele o le atunu. E le o sa vai le ngō le motu. O le motu o sa vai. A sa vai le o le ngana tasi le i. Sa avi a ia ma le koma i lunga o le vā o le amari i. O sa vai na o sa vai i le ngō le nuu. Sa avi a i koma le vā o i e lua. Sa vai i. Ia o si upuna le whatau o tatou ngana Sāmoa i lo tatou nunga na o.
Ma nei ai musmusu atu i se le sa o ta unga o le ngō o le tātou atunu. O ngō o le tātou motu tele. O sa vai, ai le o sa vai. E o fai tele o isi pese i e tātou whalongorongo i o sa vai le zau. I e le sa o vo. I ai whata ua le tātou ngana Sāmoa manatua. E le tātou app o le ngana Sāmoa ia mo nei whanau. Ia mese o to tele na ialum whanau le ua na soifua nei atunu. Ia la ua manatu mātua e whailu na suafa matai. Ia la fu fa ngai tono e kale sia. Ia fia tautala fo inga ia tangata le ngana Sāmoa. Ia ma nei level tatou app na o le ngana Sāmoa app. Ia na lo tanga atu ula o telefoni tatala ia na e whaanongolongo i lea whaalu ilo teimi. Mana tua stasi ol whanau. Ia sa wa o ila na talo le li. E teimi fo inga leo la ititi wa o tatou app o wha e tau sanga po o lima tala o mana tala. Ia tata lea ia alai tau mwhai teimi nai. Ia wa o ele talo le li. Teimi o la ititi. Ia pēla le winga o whamitalanga al whatau o ina o tātou ngana. Ia o tātou tau tua o tau sanga atoa. Ia e whatau o tātou ngana Sāmoa. Ia tātou tau tala i tātou tūlou. Whasoa ai tātou porkalame. E la ititi asi pasene o tātou whasea launga le whaongare ngana whapeo tānia. E mafua mai ona o tātou mālo o mai e le mwhain tau tala ngana Sāmoa. Ia ona whaali liu atu le tātou ngana. Le maua i tātou le sile fia ma le malamalama i tau mwhai ngā ia au nanga. Tanga luenga le malo o ia pisinisi. Tūlanga tau soifua maloloina. Tūlanga tau tūla fono. Ia o teknolosi me umfa pena. O tātou mai tau ina le taimin nei le tele upu faufa teknolosi le iei nei mo faufa saya nisi. Ia tau mawhai via leo tātou au whenga luenga nei e tau sueni upu e faa matala. Ia pangale o isi teimi ia e peo tele upu Sāmoa e whanau mai le ufa peo tānia o le knife, spoon, siponi. Ia ai a o alana maua le upu Sāmoa o le vana ia. Ia nea, tau mwhai le whao ngā i tātou tanoanga o tātou talfou ia matulang whapena. Ina ia whao laola pe le tātou ngana ia pasi atu le siau ngā tupulanga. Mana tuala le upa mafa ia o le lanu lea e wha mafa i le so le lanu moana. Ia le upu na e whaatau e le so. Aola upu leo te pina e whaatau o ngana Sāmoa o sa vai. O vaso fau na a le upa mafa o le aso ne ia o le lanu moana. Tau whai whaatasi lanu moana. Ia mahano. Upu na le whaatau e le so. Le lau vai atu pe wa matana lanu moana mai whafortata ofisa. Ia wa matana oso e le la. Whaatalu whaatu sione. Malo lavar ngā lulu e malo lu spofa pe foi mafoe. Ia malo wale tata upu na le so lanu moana. Si ufonga ne lau mua. O tāpena mai tātou telefou. So iwa minute o na tā leo le walu si ufonga le lau mua tālo whalawa. Wala
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Me moni e le tala o le toi ai ni pero fetanga. O ai uana ave mawha angoto i foi le moana. Talo whaina whanua e le ngango le matu pala pala. I te whanua alalo masalo o le alona mafua anga. Sāmoa e la o Sāmoa e mana tua lo ta whaavai. E le leina o mai lei uma. O angingia pēla ta fua. O whea o so oi maranga ali e whetalia i mai. Wa te wafo i a lupe wa le toi fia o lo ai. Wa lafu afo i o tu ai lewa ai. Ua wha asola fo i ina matutu o ai. Sāmoa e la o Sāmoa e mana tua lo ta whaavai. E le leina o mai lei uma. O angiangia pēla ta fua. Solo ina le ai ni o ta fingota. O to e li o sami fang se a i to tonu o le ola. O tui ua la i ti to e le momonga. Mo le ta tu fua se ngatala i le taita fola. Sāmoa e la o Sāmoa e mana tua lo ta whaavai. E le neina o mai lei uma. O angiangia pēla ta fua. Tuai mai fo i le fuata whaavai lau ulu. Oko talo whai a ofi ua tele na masunu. O ni ufu i e popo mai whawha au to tonu a matari. Ua moni ai le upu e suamani e adi ua ati. Sāmoa e la o Sāmoa e mana tua lo ta whaavai. E le leina o mai lei uma. O angiangia pēla ta fua. Tali fianga le nā o le nei tai au, ia mai le sunga ia lau vale sua o le teimi le ua toe o na se kone o na tāne o le valu, ia e whatano whātut poloklame i tātou o tunu marau whafonga, ia mtoi whamenuia tu le amatanga le iaso, ia le ua tātonu lava le valu, i le na o usi mai al whafonga i tātou tala mai Sāmoa, ia mtala fau le nei tai au, mana tua le upwhatau le iaso lanu moana.
Toi whaatala whātu tātou telefone nei fo ia sa tofilo tātou tino au lisi fo ile nei whao popongo tātou telefone mai Sāmoa o si mai elo whaafonga. Ile fontanga le parlemene le vaiaso le nei na tula i ele fionga le taitai o le tino le fionga le parlemia ma whaatu le lafo e toi whaui tua le tula fono toi teu o whare pui pui ma le toi fuata ina lua ohodua lima. O le tula fono le o lo o au fiai ma le toi tu ese ina o le tanga luenga o leo ma le whale pui pui. Lai o tula iatu le ava ma le whaala o le tele tawai. Tawai ono le tula mai o swinga o bufai o malo au sanga o tuanai. Wa wano ti ai le wha tula fono ina o le wha solongo o le tula fono tau wha ofi le nei. O le teu teunga o le tula fono whale pui pui ma le toi fuata ina lua afe lua sifuru ma le lima. E pei uno ua wha ofi nei ma whai tauina mo mua le paia inga nu me la sifuru fitu na mai nei. O lea u te wha ilo manino ai wha pea. Ina ia tau sisia pea tūlanga lo ia o ngā luenga le malo. E tu ina mai le parlemene. O tūla iai ma le wha lalo e wha tu le lafo le nei. Ina ia o ngatasi mai a ingo le tūla fono tu mau se lau se furfa. Wa ia wha mawina lo ia le toe wha ui e se mai tua o le tūla fono le nei. Tau wha ofi o le teu teungo o le tūla fono leo leo. Toi fuata ina lua afe lua sulima. Mo le toi tā pena ina ato atoa mai. E le malo fau firfiria nei. Ma toi wha ofi mai ai le pāle mene. I se teimi tāle whea ngai mo lumanai. Le lafo. Sili po le a whamaunia le lafo e o finangalo iai sauno mai le ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Le fionga le parlemia la aulia le mali tōpala tai vau fose shumet. E le whaawa wina pēo le whaanga solonga o mōri mau ale mta upo whale a lili numere tasi na maita wina i le wala aunga le mta upo le vaiaso le nei. Le toe suia ato o le mōri mau le urunga lee i a wha lili no whawaenga. Ma lona to lua wha motu le tia. Peo na sila fia o le urunga lee nei na tu i nātu i ai le wha amsinonga le tusi sai. E sa idi mai e ina ia tu lai luma le wha amsinonga. E wha awa waile la mōni mau a wha ngā solo na tā au pole tu malo i la amatanga. Ai le lua vai aso taruai na tu la i e luma le wha amsinonga. Na mōni mau wai na ala o na leo o ane le wha amsinonga. O na sa wha alafi i la ua le fast. E ina ua toi tu la i malili le vai aso le nei le wha amsinonga. Ma ia toi mōni mau wai e se upu na ia wha o ngai no le wha alafi. Ai o le upu sao o le wha se. Na tau tino ai malili, sa whaasese la ue nisi o le whaamasinonga ua lewa o na uma, nā lai o na leo o ane le whaamasinonga. E na tau tino fo i le to lua malili, nā la o na leo o ane le whaamasinonga, o na olona whewhetele nei loka o ie leo. Pei tai na whai loa tu fo i se tasi o matai, e aua le popole ua mai o na soa lau pule le mata upo. O i la ua tonria sa i lia le whaamasinonga ma mo o mia tele, e tali inisio tua inga, e ala i se lau lima se fulta la na whaapea na tu inatu e le fionga i a tu lupe ia i la ua. Ma le whaamoe moe, e whaato sina i a la pālota. O le aso lua se fulma leono le masina fau, o le ato lau i nai le whaai unga, o le leusta i o le polo inga le whaamasinonga, na polo i nai la tau, i le mata opune nei, ali tu malo whale alili numera mo mua. E leo whaingo fio na whairoa mai ni la ngona o mātua o waa matofa, e le autu stala ina uvesiringia, e le tūlanga le whaalewe lave le wā a fiai la ua, ma tāo fiai te tono Vietnam, na whaeloa e tua ao i la ua ia, e whainga tāo nta lieina le mea wa tūlai mai, ona e le i mawhauwhauina, pe foi ona whaeloa le tua ao Steve, o stūlanga le tali tonuina ona o Steve le o se tangata inupia, mai wanga i ane foi se tasi o mātua i la ua ia mtanga ruenga o leo, e tā pāde ve soa soani mori pui pui ngolo la toa inga, ma e fie feido ai fo i le fionga le pāde mia, mo se ve soa soani molo na tali. O nisi o whaasea mai le atunu i lunga upeng te whai langi, e manatu sa te tau ona yeise loia mo i la ua i le teimina tau fiai,
Ato ai ma le teimi na whaasalalawina ai o la ata mai ngoi lungo le televise. Pe tai le whailo inga le autostala ma le sui komsino mtanga renga leo leo ya li antawa na ia ta wai o lo vava ai mtanga renga ma sila pea. E se awala e mawhai o na fisoswani tuai ia ila ua a o whaanga solo e su enga i le whaare laventula i mai ai la ua. O le teimi mua le o tau nuai le tunuu le tupu tonga e whaatasi i le whauunga a le Universitea o Pasifika ona o ia le wa vea ma whaao le Universitea le nei tau sanga na whaatino i le tūla i whaaloalo masani a malu le malo ai maisi o lo tātua tunuu e whaafeiro i elo na tō ai tau nu mai e tō alua se lau le au whaau o le nei fo i tau sanga mai o le tofinga whaao mō sui o lo i le lio o le Universitea o se whainga tu whaasolo mai o le tau sanga le nei o lau whaao ai le fionga le tupo o le malo tonga, mai o le aso wharele nei, o le awhatau nuuai le whaau unga. O talafowia, anga leile tua i le nei aso i fuawhanga le awhianga e malo tātou tino, whaasaifoia. Tala vlava al whaapoponga mo talafou mai le si ufonga le la mua mo le nei tai au lua se fulu valua me lua a whelua ono. O lo ofia lava le tamaita i Minister Louise Abston i tō la fono i mwhaiona ia maua le a whetala i le vai aso e nofo ai i lona ia lava fale. O toi tau sina maanga i manato tangata i whaamanianga ma alauni a sui o le palemene ina ua whailoa le au aunanga le staff i le vai aso talwai. Le tōlanga le Minister mo le atina inga o anga fsota i Louise Abston le e mawaina le 5 se fululu a whetala i le tau sanga e nofo ai lona ia lava fale i Wellingtone. E tō saima le restala o ana ia tau tupe ma mea tō tino. Whaamawinai e leo ieisana mō kesi o le sitala mō lea fale. O Abston foi o le ministalo o nafa. Ma le si itia o le tapula aianga wa aitanga te iei o lātou fale. E tālo sanga mo le fsosani e tutonga i fale o nono fai. Po le accommodation supplement o se vaenga le tū la fono. Lea na pāsi alo na whaitaunga mua i le vai aso taluai. O nisi o suinga fo i le tū la fono. O si itia i le pasene e te tauna whaalu e tangata iei o lātou lava fale. O e fia maua lea fisosoani. O le teiminei o le tolu se fulu pasene o lātou tupe maua e te tau o nā alu i tau o fale ai o le a sitia nei i le fase fulu pasene na sauno Abston i le palemene i le nā taimi o lea suinga o le afsosoani i le leitu maua i o tupe le malo e ala i le avisao o fisosoani tau tupe mo i lātou e sili o na mo miaina ina ufsilingi Abston po o saolo na ngava i le afetala i le vaiaso i se taimi o whaingata i le tamao ai ngā beita in sauno le minister o lo ofia la vai al tola fono lo iai a whai le fia iai isi vaenga whai le palemene o la lātou le nā whai Italia a whai le fia iai o lana whautuanga ia whai pule sili le awane o lātou Italia ina ni alauni na tā ue Abston o na oio se tasia whai ngāluenga mamao ese mai ma lona ainga e le o se mea lai o fupe whaate iai tangata i le tutongi o le fale o lo no whai na ia wha maonia o so se mō kesi o lo ia umia e te tauna whailoi lana restala o ai a tau tupe e le eise mō kesi o lo whailoi lana restala molo na whale Wellingtone e to sai mali poti ali Radio New Zealand. Na whaalia le vaenga whaapwhai ale Act o la lātou la whonga i ono tā lai le aso mō tangata umia visa mo se taimi le tō mau. E le au fie tangata whai ngāluenga whaavai taimi whaatoanga. O lo au fie whaatosina le Act se la whonga i tutongi e so se tangata i tutono New Zealand o umia ina se visa whai ngāluenga mo se taimi le tō mau. Sa whisilingia le Radio New Zealand Pacific le vaenga whaapwhai ale Act i le aso whao mati. Pe au fie matangata o le polokalami o le RSE e Natalia le Act e le au fiai o whaapitoa lea la fonga mo visa maasani i ngāluenga ai le o tangata i polo kalame o ngāluenga whaavai taimi pe o na tā ue salato so upu peitai o le aso sa taluai na sauno ele te itai David Sāmoa i lunga le Q&A a le TVN said
Masai lava lona manatu e au fia ma le polo kalame o le RSE ina o le taifitu 5 sene le ito la ma a fai lua se fulu walu ta la le totongi le ito la lona winga e lua se fulu fitu ta la lua 5 sene le la fonga e totongi ma o se tupi le pe a fai o se tangata e sau mai Sāmoa ma nofo mo le fitu masina pe ona sau no Sāmoa na manino le Radio New Zealand Pacific e le o sa o le sau no ngā Sāmoa na tui wha manino ma wha mausali e se so upa le act o lea la fonga o le alea o fie tangata whai ngā luenga i le polo kalame o ngā luenga wha abai taimi wha atoanga po le RSA scheme. Ua molia se taulele au kilani i le tula whanafo o le malo le na wha mamaluina i le vai asonei o le tuli po le tau muli whai pia ma wha asoi sai se tangata e a fwai le fefe ma le langona ua le saunga le mu po le stalking and harassment laws. Wa ave ai o ia matangata mo moe molia i lalo le tula fono o le asolua le na tu otuai i leo se malo si anga fau e molia i se tangata i se soli tula fono wha pia. Na mau e le Radio New Zealand e ala ingi pepo wha mamonga al wha amsinonga. Se taule ele e tolu iwa tau sanga, ua molia i le tau muli ma wha asoi sa, i se tama itai o kilani, e ala ilona tau mu whai wha tala noa, ai le o se tūlanga o mo uieina le tama itai. Maana ta ue wha pe lua tau sanga, o whai ale a mionga malona iloa e fefe mātua tu vale ili tama itai, o ana nafi lea na tūla i ele wha amsinonga wha ito malo o kilani, i lalo tūla fono faulen wha amamaluina i le solua, wa ave ili tau muli ma le wha asoi sa, pe wha lawe ili istangata, o se solu tula fono, mai mwhaiona o atu i le 5 tau sanga le wha asalanga i le whale pui. O lo tumo pe le lua tasi ma le lua 5% le tului o tupe pe ona wha ilo al whale tupe wha leo pe tae na lipo tie wha pe to tolu sui o le komiti na palo tai si i le pasene tului na wha ile palo tal ko vana al whale tupe Anna Bremen ma tuma wai ele ai se suinga na wha alia le komiti. O le avave na si le pasene tului na ilo le fuafuanga muamua iai mai ono o atu i le tolu tesi ma le lua valu pasene o ta ue whaape ono vave langona e tangata i e totongi nono ngā tupe moni taimi pupo ia a fianga o le whai unga pe ona whai le faltupe i pasene tului le e fua i e tului e faltupe mo nono ngā tupe ma tupe teu. I whawhatoni o sila, wa una i e pope leo se fulumalwha, le whaatulanga ino ni tapulaa, mani puipuinga lele mo le poto whaafolingo masini whaakome piuta po le AI, ina ia le whaonga ina ni awale ono a whaina i tangata, ma whaalapo tupotonga, ila na tusi whaapostolo le kalisia katoliko. Sa ia whaonga i fo i se upo mai le tusi, The Lord of the Rings, i whaamatala i le tāua o le whaonganga ma le whaetete o le te konolosi, ma le malosi o lo au maia e le AI. Sa ia tu ina mai se lapta inga i whaapea, o le vaviola atina engo le te konolosi, o sauai mai tu ai ngō whainga ese whaapolonga, o lo afifi mai ai, na la patai pope leo se fulumalwha, i le le tatauna ave o le whaunga o le AI, ma se tau wanga malosi le vao atunu o makampani, e whau si aini polo kalame ma wha maumonga, e sili atu o na malolosi, pe a whai o le sini ma le wha moe autu, o le fia mawaina le o le malosi anga wha polikiki le laulangi, po le pule au autu langa taupi sinisi matupe maua, o le tusita iala mua pope leo, o le Magnifica Humanitas, po le Magnificent Humanity, le na i folosi aina atu i le Vaticano, na awai wha atase ma le au whaito whai le AI, po le poto wha folingo masini wha kompiuta, e au fie Christopher Ola, o se tasi na wha atuina le company telo le Anthropic i le United States. Ita alonga, o whailole minista o ta alonga Mark Mitchell, o loo sa ilia le malo se fautuanga i awala i toi mau mai le whaitau miliona o ta la, o loo totoe le i totongina mai se no ngā tupe. Le na langolango ina e tupe tangata whaila fonga matu ua tule moana Pasifika, o la songfuana tu ua tuele moana Pasifika i se vaianga fōla tau te wa ia mawhaanga lue, i mawaini tupe fsosane totongi ai ta lafo, o le vai asofo, ua fuafua e te tau na mawaile ulua i le poti, a le vaianga ua wa ia le moana Pasifika, e ua whaamaoni le minista o lo aufia i ta lafu ale kalapo se nono ngā tupe lua te se male fitu 5 miliona ta la mai le Sport New Zealand.
o se a se tale malo na Sāmoa Mitchell o le taimi nei o lo mata i tumo mo le vanga tupe lua te se malefitu 5 miliona tala la o faila fonga lea ele i tutongina na talo sanga i le Sport New Zealand e tu whaatasi ni fautuanga pe ono toe maua le tupe mai le moana Pasifika masai e ioe e ono le mawhaio na toe maua e fōringa mai e lua ni vaenga e ono mawhaio na whaasawina le kalapu pe ona lipotia le Radio New Zealand e gise whaala potupotonga whaatuma oti e tā ua o le kāna loa rugby le olo o langolangoina e pēna a tinga ma Jerome Kaino o ni tamatu wai o le olo peleki o le isi whainga e whaasawa i le moana o le whaia leo se whasosoani wha le mālo po o ni tupe whasosoani o ni Paketi mai a New Zealand au se tālia ma Sāmoa. Na whaamaoni e le iuni la kapia New Zealand o le au lato whaatupe ina tutongi o tamata a alo le au se ia o atu lava le whaai unga o le masino i unlai. E ui lava na mua tau ai le Maroons e lua se fulu ili le aia le Blues i le ta'alonga mua o le lakabiliki le State of Origin i le po na po peitai na le i mawhaia na toe titali le tau mawhai malo si atua le Blues ma o ai whaai o le ta'alonga na manu malo ai le Blues po o niu sawa lese e lua se fulu mali lua i le lua se fulu. O le tuana ia o minute 5 malfito le ta'alonga na tuli e i tua le fulpeki a le Maroons ona o se pu e mawalunga i le li o tolu koula o le awa New South Wales e wila na fina watu o lona ulu e le o lona tau au le ana pe mawalunga i lana pu e o le li i o Brighton ni Cora o tu si el tala fa solpito o le New Zealand ta'alo fa awa malo mo mwhaio na whaatanga e ta'alo i lea ta'amelo sanga tele ina ua suia tu la fono mai e ingo le ta'alonga. E o atu le 5 masina o le ale mawhaiona toi ta'alo le kapiteni le Crusaders o Scott Barrett ona o sona ta o tonga ma o le ale mawhai fo ina awai le amatanga o ta'alonga le olo peleki e awhi le amatanga o le Nations Championship ma le malanga ta'amilo i Afrika i saute o le a filifili e fo i se kapiteni fo mo ia ta'amilo sanga. Na whaapopo ina lava fina ngalo whaalia o le atunu, ina ia filifili sa kapiteni fōu i le sifululua masina o tuanai, ma onisi e langolango ina Adi Savea a onisi o Cody Taylor. Tala fōu ia malisi ufongo le laumua mo le nei tai au. o fafonga le tunu i tātou talafau amata le nei tai ao ma le sifonga lau moe Wellington ia pe ona tāpirina matu i nātou Severino Kasiano matala mai Sāmoa sunga ia tāse Salem Sam le ua tula mele tātou taimi se fulu malfitu minute ia o te ene ile tula valu ia taimi fo nei ua amata ona tāpina nei whanau a wareanga ia tu ia onga le nei tai ao ia meso le nei aso ia nei mātua malo ale ona sa i fo i le taimi tāpina nei whanau a meso le taimi mori ai no la vale malo si le tai fo ya o me tai o tasi ya man ya fue ya le tai ao ya aso atofia i os fia moi la lela aso for le tai ao ya mai a foi longa luengo nei foi ya so me so nei masina wa la taina mai el masina ya sa o le to e vai so nei le masina e ona taurunga le sa nei ya so fu o le fo ya ona matale fo longa le masina uni ya manatu ya o so longa le tai ao vai to foi fa fo lan mona mai fa fo tato ofisa lanua an mona ja oi ya lan mona yo tu sa lo ta o mai lang i le das ya na le fifa ta o le so o lan mona yo lan mona na ro ya ta lucia o lo e usul le tai ao nga luenga woni avea me me lalangi wena avea le tai me na tupu na nafi mana po ya e te fa vai mai de usul nga luenga ya mo fia ne yaso ya sa o le ya e pe o le nga na nei tu nei vai taulo tato yai ya e pe fo mele ya tatele fa ya tu stala ya e malo fa malo si mai nai Nesina mo malos wa te lo le na ta pena e il tanga tele usuma ya bene eso le ti afa ku ya sumalo ya sumalo lori ya malo fa malo si la sumalo lori son fois sa yo ya sol tupu ya poliaso e famna tu ele fa na ul tupu petania ya le famna tu tato ne mana ya ya no winga ya na wa
masanta malama tatou masanta tatou le ia se malolo o nei ia o ngai o face ia le ni o nei mata ia o la ma fu ia o me tu pu ia onga ia le foi ta o le ang foi le tata no le to masinante nei ia le foi tu pu foi me ia le foi fai lo ia ngona on ia nai lo ai e matua ma le onga ia tulanga pe ona ia fese se inga foi tamati ia so fese se inga tamati ia awa watu ia ma matua foi le wale watu tu fa fo ma fa le tamati ia ma onga ia awa watu tu tonu fa le onga ia ma fa tu por vesi so ia nala ia ai ia ma fie mo leo io ia talo fai ni tamati le la ma mau ne ya so mata yao ia la to onga ia sa le ia ma lo lava ia fa menu ya tu ni tai le tu ia la tato se atu fa fie fianga ia me se ni so tau tu fa la ulo ia ma ni so fa si langa ta o mo ni tai on lo mo
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la foi lau se eleni mai cash al DigiSal i Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi yasi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSal. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSal i Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Sekia, DigiSal. O se pūlenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulu e ai mau tangata e peo oe. E fsosoani i atu motu al Pasifika, a wāse lumana i manuia. Le stala mo se awanoa mahanaia. E mau awanoa whaingaluenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers. O le ua 2 minute te nei le tulai walu nisi o nei whaasisilanga mo nei taimi. O le whaasisilanga mua, e ao na o whaapoipoi, whaalau tū wanu, e pei le upu i ale malu ma le mamea. O te mua i tapui le tapu a tūpō, e pei o le whatalenga i le ta oto lima. I au pa ia sausaunga tā Sāmoa, o pa ia mai le vavau, e o le whaavavau. O pa ia e le tau whaapa ia ina, ma malu e le tau wha ma maluina. Ao le nei whaasisilanga whaasinu tonu, i le au langolango uma le HRPP Wellington e nei. O le awhaia le tātou whonatanga i le asfroi le o le vaiaso nei, luas fuluiva o me, i le tūlai ono i le afiafi, i le whaase fuluiva a Man Kevin Avenue i Porirua. Whaamnatu atu foi, o lo o iaia tātou tusi lulu o lo tutoe, e se fulu tāla le pepa tasi se lau tāla il tusi, ma neia whailonga mua, o le kuata eka, e 5 whailonga tai se fulu afe tāla, e ono whailonga tupe tai 5 afe tāla, a mana o mia sau pepa lulu, whaamole whaafso tai maina nai, i le o lua, o tasi 5, iwa tolu lua wha, o lua, o tasi 5, iwa tolu lua wha, po le teiteifono, le sunga i a sulunga, o le o lua tasi lua, iwa wha tasi o lua tasi lua, iwa wha tasi o, whaaftai o lo sainia, ele laulau a whanau. O le isi tātou whasilanga, ia, o le whasilanga lea, ale ainga fast i Wellingtone. O le whanotanga le Wellington Fast, e toi whatalo whatul pa ia o le mawtanga le fast i Wellington, e tupu matamali i a mise lasilasi o le mawtanga malu. O le ato usuia le tātou whono whale masina, i le aso mo le taimi o le ata ua, o le stona i nei, le stolus fulu o me, St. David's i Pitone, numela lua Britannia Street i Pitone i Low Hat, a mata sfultasi umalua i la oli. Whamole mole, whamana tuatu tūlanga masani o tātou whanotanga, e mise le tātou la whonga masani. Ala whangoe alfangia e le li i, te yatu lo tau soifua maso mātou ola i le aso ato whaina ma le whaalo tele, sai ni te whono ma le laua whono a le Wellington Fast. E ila ma le sfasi silanga nei, ia mo le silifia le tunu, o le o iei fo i le whala tonga e tau o le Fast Porirua, i Aotearoa, so ese era le Wellington Fast, ese era le Porirua Fast, whala tonga fo i lea po le. Ia, o le a whaia la tau whono e whasilisila atu ma le whaaloalo. O le a whaia la tau whono i le aso lua le vaso fau, le aso lua fo i leo iuni le 5 i le fiafi. Whaia le whakasa i Cannons Creek, numela se laus fultasi Caster Crescent i Porirua. Ia, e whamole wala ua tuai i le mamalu o sui uma o le mawhtanga a le Porirua Fast. Ia lau tau whono tanga le nā. Ia mo saini ai al komiti whafua ia marsunga le te whono ia mta wha sa lu. Ia mo nisio whafsiri ia telefoni lea le te whono o le o lua tolu valulua fitu 5 o tasi. O lua tolu valulua fitu 5 o tasi whaftai lava. Ia nisina tātou whasiri silanga mo nei taimi. Malo. Ioi. Oa tu le van pasil tu la whono leo le stalking and harassment a le ua o tau fia ili ma muri fa msinonga stasi ori au kilan ia ile tula fono le ia lona winga ia le ato tele fo ila ato le fia to inga vaing fa pea ia me fo ile fa mnatu mo tato wa lo muri fo le tangata isana posana pe pancake ia mai aisi ai ma e tinga na musu ala te muri ia to ilo ia fia fo o tula fono me ia me fa te me ata ia sa le ia pe vole
Ya, ai va fela tanga ta vole le la alu le tanga tel mla vale le la mul mul to ya ile alu. Ya, Sāmoa. Ia te loa va ai tu la fono pe se mul le pe se mul. Eva peole o le malanga e alu po le ono tai au. Ya la wanu fono fo mamla vale le fatatali mai le tanga to nga ngome uma pa pena. No winga o le tanga le ye le malu si anga tu la fono le ole o. O le tanga le o le victim o le tanga le wa sawaina. Ya, mo. Ya, na ma na ye fo ya pui ye tato mai. Sa o Le le va ia. pe wa ta te le loi tanga la lama o pe lama ina. Tau pule se fai ngai fa le ngai ia ala i tu la fono i pui. E le se tau sanga i le men tu la fono mo le tu la fono mo le tu la fono. Ah, Paulo tu la fono tu ava ven fa tino. Ah. Ia lo no winga ai wo mai tau wina e suel pale mene lo winga o suel pale mene muli tanga tama. Ia, lo polo fa te tainga la lo e nisi la wa lu na wa o kilani pal mia la South Valley. Ia. O lo fa tadi i Wellington. Sa. Ia o mai tau la tu la fono o tanga tau stokas o tanga tau le o mai la mal pal mia. Ia la wel marsi anga tu la fono pui. Ia. Pe vola ele au le pui punga tu la fono le atono tuapa le. Ah, tamana e pule ai. Ya. Ele mata pule na mai tatu tel fo te lo le ua lu ngala lo ai le nei vai tau. Ya mo ya e fa no le tala. Ya e no le o vonu le Radio New Zealand. Ia. Ya o ala ata Australia, o ala ata Amerika, Vietnam. Ya e la ua manino ai na i tama Sāmoa ia. Oh ia. Ya. E no fele le mai Sāmoa ya o atu lo i Vietnam. Ya fa o le mali ustasi fo yo tama Sāmoa. Ya o le la ua tau fiel termine. Ya le la ua tau tino la woli ia. Na fa tunuina la ua e se tangata. Ia. Ya le la ua lo mia i le tala i le tai o nei lungo le Radio New Zealand te le fato a sau tala leo. Ya la ua mata so suenga le malo Sāmoa ma le matanga lungo leo Sāmoa. Ia. No le ua tau tino la woli ia. O lona winga, o le mata upu nei. Le la ngā lue nei le malo Vietnam, Australia, Sāmoa. Ia. Wa o le tau o le tau tinonga tama Sāmoa i to alu. O le lafso soani nei mtanga luenga o leo Sāmoa. Ia. Pea, o terminators. Matua mafatia Australia i meo fuala au fasai. Mo i sa. Ia le fu mafatia i fu New Zealand ia le tau 4 miliona o tupea. Ia. Ia mafatia il Pasifika o tonga fiti Sāmoa tunu ui e pita ulunga. Mo i le. Ia, o le whalawela le ua tupu mo ni se fia. E o stasi o ito o lua foi nei tama Sāmoa mai Australia na o Vietnam. E lo ponta faonga po alimena o. Ia le na tutuli mai lau di Sāmoa ia mai Sāmoa o fa ol maliu. Na lau maliu le sto tasi yalo fo Sāmoa. Ia ala tau fiel falma ile si le tau faola. Ia le lau maua lo leo na maua tua o Vietnam ke mpo ia lau di Sāmoa ia mai Sāmoa la solo. Ia. Tau filo maloka. Ia le lau tau tino lau di Sāmoa. Tau tino le isi o ia na whanaina le tam Sāmoa le wote. E tau tino le isi ia o la uana o mai whaatino e mafua mai o le whaatonunga na o mai se tangata. O sili la, o feo i le tangata na. A leo te vai atu lunga o le upenga te whailangi a leo a Sāmoa. Le sau wai le sa ilinga o le isi tangata le a o lo tangata le i Sāmoa. Le ua mata na su e tele, nunga winga la, o le wha maoninga le. E tau mai ia o le ua o le ua mata sa ilinga le o le ingo le tangata Asia le i Sāmoa suafa ia Kona Strickert. O le wasue. E lufu lima on tausanga. Ne ua mai e leo le numela o le lua. E vili atu ai. E lima ia lua. Ia pe fa pe te sila fies fam talanga i winga tangata le. Lau fasa lau lungo upenga twa ilangi leo Sāmoa. Ma le ia te. O tangata tonu ala lea. Le i tua o le mele. Oh ia. Le lau fasa lau le le oso mai le Radio New Zealand ne le tasi le tula taluai. Le oso mai lunga upenga leo Sāmoa. Ia le tangata. Lo winga le Sāmoa tangata le. Ale o Sāmoa po feo ia. Ale wa mata sa i o tangata tonu ale e luas futasi on tausanga. Wala i titiri. Wa sorry, ilu full lima. E leo tangata Sāmoa o tangata Asia. Besi Asia, folding Asia. Nai, to te maua lunga le tūlau le mtanga lunga leo Sāmoa. O lona ingoa na o Kona Strickert. O lona ingoa na. Sole. Matua matautia. O mei an tato wa ia tati whanga ia so ia maso nei.
E me tō tātou tunu e fie me o tifa. Ia. Le o tutupu. Whanau noanga nā, o nei alum whanau o tātou mai Australia, ia ma alum whanau Sāmoa mai Sāmoa. Ia le o Vietnam. O te masaro e lea ia, ina o tula imani mta upu lea. Te masaro e lea ia se Sāmoa e le te il mta upu lea, ona o le ofo voi le leo. Ia mo, ia atua sisi tu mo meo fisota inga. Mo meo kengi ma vaenga wapena. Ia le ua wa afie nei alo. Ia e sa oi. Ia wa tau ona, a ia se mta upu tau ona wha mua le taimi nei mta ngā ruenga leo whai atua ilo ua manatu. O mta upu lea. A wal pui ngo sio tātou tunu. Wala ua, le fo sa ua ni news lea. Na ua lo mia le TV, o le VTV9 ale nu o Vietnam. E toa lata toa valu is fo i tangata Vietnam, la ua tau fia leo, mo so suenga. O le msa lo mia, la tangata fo ia le na o fia i tonu le tau pulenga. So ani lai la wuri ia. Lona winga atu la wuri ia. O la i fo tangata o so ani. O le van ta pena mai la wuri ia tangata la i mea ni o fio ta inga. O te lo o le mfa la vele na matua fua le. Le aso e tau nu wai. Ia ma le mea lai loa la isi alo lea na tangata valing. Ia o le i fo ila wuri ina so ani pe o le pasika na fa nga fio iai. Wai le mfa ila wuri na vatu se fana mai i Australia po ni usila po Sāmoa ave yo. O le fana le tangata i o Vietnam sa fa nga. Malta avale ne so la yanga i Cambodia. O le ate le ne so ani ana o na i alo yo Sāmoa tulo ise se la to le la me o fa ila wuri mai Sāmoa. Ai afa betala uma la uri me umana telo so ani tato malo so ani Australia so ani Vietnam o le fia ngai nei le la lolangi matunu nei le maftianga mo me fora pasaina ai ia tarsi o le wa atata mai ata le atonu e o i la le ala a mata ona mo mai tanga te tu le kilivainga le aisama ia to la lo mo tato wa ia fa fonsi fon le mo nei o whala au nei e le anga i tautonga i le umia steimi ia e mau el maftanga mana i mātua mana i whanau ia whapea tamata la vau lena te whaia ia le umia whaina tautonga ia mamali wai ia o stamata la vau posten ta la vau ia mo o le tuina nau ia i le o se mea le lei o tupe fu ia mau ai e le tupe mau tupalpala ia o tātou ia wha maa lose ngā luenga o lima o le ngā luenga o mai le atua te ngā lue ai tupe mamam tupe le lei na e tau se ila ainga whailau tau langa lotu tau se alfa nau me wapea na ia mo tātou fia ia ai le lek nei tai au ia su fonga lau mua lau tau luas fu minuta ntale o le iwa ai o le nei vaenga iu amata na whailoa tu mo le porkalame le vea so fau ia o le la amata mai tatu fasa longa mai Sāmoa amata mai la sauninga le sau mai Sāmoa le sa le malo Sāmoa e te mai mo lungo le televisi lungo le YouTube ma Facebook sa mo Capital Radio po le file via fina amata mai sauninga ia e mai mo e fasa longa le sau mai Sāmoa o le son fua ia o le tau le valu te Sāmoa o le tana le fitu te Usila o le amata mai fasa longa i mulinu i le tauninga lotu mtapena ngā umarfua. Ia, po staimi nā po le ono le tai au taimi New Zealand. Le songfua. Ia o le atu sa oi fasa launga i Sāmoa, sa oi fasa launga o tauru mga umala vor te singa fua. Al taimi le pā malitu ngava? Se i tau o tu lai langa le la afto amata tu la mtanga. Se el mena te mawawau i dat. O le te mawawau i Vietnam. Ia, o le songfua la natas. Ia. Ia mata tatu fasa longa mai po le ono le tai au. Ia o le tatu fasa longa le saua mai Sāmoa. O le a telefo ina sui uma tatu fasa longa. Ia morisi le fia o le a leifo in tatu news mai Sāmoa ia sona. Ia wa o mea uma tupu Sāmoa o news ana. Ia la ia fa mtala tili mtau no ile fionga le pule walan fai tatala. Ia mata fa ilo atu le tunu. Ia ua pole tau manga uma sisi ngafua. Ia. Mau o malunga tatu li tio. Hapena la fa fianga. O no mal falol malo e fai fa fianga mai le son fua so dua so lulu. Le ala sa mai lungo tato YouTube mal Facebook ia mai le lima le fiafi e tau le iva le po. Inga la e ki ala TV mai mata i lo fale ia mai mo fa fianga. I lungo le YouTube al Sāmoa Capital Radio man Facebook. A so lua e foi fa fianga le la sau ia mai so lulu tu nga va ala ia mata tato le tio le lima le vaveo.
Mongo tunga va ana pe o suor tai po stai po fitu na a matai. Fitu lai Sāmoa le ono nai nei. Ringa la va via tato fasa lunga le tai o po la vole aso lulu. Ia ono le tuturinga o tunga va. Te mai moa iai mai fa longo i lunga o tato leitio. Fasa lunga. Ole swinga la na ia ai mo le vai aso ngana Sāmoa. Ia le foto fata tiel tato programe. Ia va tu lava no e faisa solo. Ole au tu na o tato ngana Sāmoa. E a fua mai maunga manui o le nu. Ia tu sau solo a tolu foi u por solo a fa laina foi u potas. Ia mto mana. E fai tato prices. Mana ia. Hai tato fai longa. Na sa unir tato o fenga tato ofisa fai longa. Ia tato vanga solo e fa manatu le sisinga fu le ngana Sāmoa ne tau sanga. Le ngata le ia o ye sa o tato ritio mai si le tio Sāmoa ma e karesia ma inga tato ngana fa ola tau sanga to. Ia. Ia o tato app na ta ole ngana Sāmoa app. Ia tangata tala ia fa so al fa na ia o tato ngana. Mana ia tele. Ia manino le vai na. No winga lu ale tuto tasi vai se fo ma le vai so ngana Sāmoa. Ia o tato fuanga na tato ritio e mana tu fo tato tunu. O lo ye sa uninga lo tu le sa unia le maftanga fa fi au so fa tasi Wellington po le do man hatvel. Ia o le fa i le fa kasa po le do. Ia mo tato ne ye fianga ia e mafuta i fa sa uninga i le fiafi. Ia na sa unia le maftanga fa fi au so fa tasi. Ia o tato por galamena mo le amata tu fa ungol vaso nei. Ia la tato ala sfoile e o atu ala sfoile le vaso fo. Ia. Ai o le asui foi matai me tala tato ritio. Ia ma le tato programa las farele. Ia mata i le ono taio ai le valu po. Lungo le tato frequency. Mana ia. Pe o swinga na ia le la fa malongo atu ia status i nei. Ta mana tu le. Ia na. Na. Ia le la mai foi fa fianga. In o to is full 2 minutes le o to is full 1 minute na tale o le iva. Ia fa talvatu ia ma fo Eric manuia lava ni tai au a Saulo. Te tere lava le mafta mai sunga langolango o kalangolango manuia lava nga luenga lo fenga ni tai au fa tai mafuta mai Simeona Suena ia manuia lava ni tai au le sa vedi amu to le foa ia o Radio Sifa ia le fa mari ia mali maroons o faltu ia Epi Marina manuia lava ni tai au tone tau moe fa tai tere lava le mafta mai Epolin Masua manuia nga luenga lo fenga ia sunga fatu tala le ulu ia manuia lava le nita ao ia o le fionga le rua ia li ia po le fautu o le awal maroons manuia lava le nita ao le rua ia li seka i lupo ia sunga aloma mano fatalo fatu atai tele lava ia le mafuta mai ia la tatu o le fafia fianga le nei ina ua tu esifulu minuti ana tale o le tu la Eva.
se mea whaingata Rofo manga luele maumanga Ele matipa pea e loto iai Anu e malo si e te tua iai Si au pau tuanga o tole whanau Toanga lea o ngā ia so o sau A e wha vai vai Me maumanga e te iui ai Sha la 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 Sha la 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 No kumanga luele maumanga Sha la 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 Sha la 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 No kumanga luele maumanga Sha la 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 Sha la 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 No kumanga luele maumanga Sha la 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 Sha la 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 Whawhiwhianga malisunga e Richard Parker ia e wolofa tuai mo uto malawa nai mafuta mai Sāmoa i tuai i utai mo manga ringa nal pesa ngalua mo manga Malo. Ia whinga tāntu nisi ngalui mo manga o nol tele o puat ai vau. So le sa o le Ia le. la ufa ia pāna ia inga i tai. La se stong fiti fa ia te tele o le puat. Ia o tamana tua so ia. Ia. A o to tele ne to tangata o fai tūlinga ma tangata ngalu roi mo manga. Sa le ni puat. Ia walan whanwhana uma tele ma ta aloa i tatou talaloa. Ia. Ia ona ule intangata to yo ngalu roi. Sa o le le. Ia ai fuala ia i tasi le se senga o le olanga. Ia. Waso ia sa mafuli le olanga e mawase le ni mai le sari popo o le koko o maumanga. Taimi nei, o tele ni o mai tangata i whafonga runga whawai taimi matato i nei wanga le atu. Ia. E pe wa velma umanga i nisi a inga na o se mea lawe mole mea ai. Ai le utoi a vea o se vaenga komiso e mo se tupi. Ia. Ai whawhitai ai nei a inga i Sāmoa le whai umanga whatau market. Ngai maua i talo. E te reo polisi mea na ua tele ai pua atu lopo ai vao o le yuta i whanua a inga. O tau reni tangata fo le pe i aso la. Ia. A usu nei a inga e toi te anu a toi usu whaatasi uta na maumanga. Ai fu tangata e moe ut. E ifu tangata moe e se maumanga. Ioi. Oh, ia na. E ifu tangata e usu i uta e pisa o e tau ai le afiafi a. Ioi. Ia e le la lata ane ni mea tua o lo fo le ai vao i le taimi na. Ia e ono va ia pua nei tau tolu fo se a se ato e pisa ni i uta ni tala loa. Ia na umfai ono mai anga i tai. Ia e fuala e foi le moe le si tupulanga le si una na moe utal maumanga o le stama lo la tonu. Ia. Malama lo ta uso tu lo tama lo le asile le moe le po le so tofi po le so lua na po le so lulu na. E lo to le vai le mafola foi le o le la forma. Ia o te mila lu ma ia. Ma lo fa fa mo ngal. Ia sa stama ma te ta vale e mai le manifesto me ai. E lo tu ta ma tolu ele ni. Tu mama o le la wala ta ma le ma ele ni tolu wala tu mai ona ta ma ya to tele o la wali. Ole. Awana ele umata wa ele ni na. Toi ti duas furu la kapile fa yel mama ya. Ele ni na festo me ai. Nei ta ya ma les foi le woto sa la stona. Awana ele umata wa ele. Ola sa osto ina. O lo vinga tala. Tele mo meu la au mo me na tasi ele ni. Se fun manongi o me ayutal mo mga. Ia se panga tamana. Tele le au. Sa o le leia. Tasi ele ni nei. Am tu a fully e fai lu ulo ia po le umu na tono. Ya, le ua taimi la so te atu kilani. O ia sa fo so. Ia ai le la tatu pese le. Ia si su atu tamale ya kilani pe mo. Sama ole Sāmoa ia
ina o le papalangi e ai tara i le falawa whapata o te ai foi i le fali fufai awa e lua o fasino manga i le lalolangi Pele o lo fatu tua ana ia matua ele mafai o nangala ya te aula o tau singa Ya, to fa tu tato pesena. Ya, o le o mo wal tato se inga ia mai New South Wales. E tali atu telefonia fa mai. Ya talo fal tato wala awal tu nei. Va bem, va tu ina sue o tangata marun sinai o kirani o vionga no peptere nita ya. Marol se fo mria. O que man malama por ano o ta to pes fa no do le ne ya sto va que sia. Ya, a che le ta po ya ale marun. Ya, maru lu atu di ele va pe la to champignon fa solo atu ya. Fa no tu mo se va no ni ya. Mana ia mo mo fia ia la fia. E se venga ngalo se. Al mate sali. O ma ua masima whanau tōnu. Ale me maru. E ta sia o lo watali matua. Pawana tangata marut. O te re man malama po fesa ui mauna mawhaupa. E maru. Na o te kua mara watali i o lai titi. E wa ai mai a. E pa ia o funu sa foius. Ai o te le malama po fere sa ui malona mawhaupaule. Ma whaiona ia tapua i maru. Ia o ana pola. Ma tua i maua mawhatianga se wata di e toa fitu istanga ton matau whani na matua i fia ana po. E na ua pa malo no mau ia ponga koe ngā chako sori de whaunga rima so. Ia papu taifo ia ponga. Ia i lono ia wa maua fu iso matua wanoa wa lau vai sori. Macam tautian be auto fai de awa New South Wales ana po pena le tulia itua ia pong. Moni le sa no ana te lo ana le tulia itua ia numero tas ia pong. Ia o te lo ai mam e manu maloa ia kunselani ia ona ole ia se me fai le se fulu lua ile se fulu tolu ia ile auta al. Ia ua whaonga le leifo ia New South Wales ia vanoa e mawaisi koa. Ia ma ua toa fo ia le taimini na au whapea. Na ona turi au paungi ai tua whapea e manu malo New South Wales. Ia ala a tasi lo te tangi le telefoni tani lo ila upeptele nei le tai au ia le ala nei le. Wa te ilo arfa ia ina New South Wales. Ia e fiu i tātou e viri taso telefoni. Ana whapea alos purulua ia maroons ai fai ina New South Wales. Masale mo o lo wita lo watali yan po. Ia. Ada ala wo Pakistan. Wa nisi wo mo tu ma lo ma to o na mo ya. O de po an ni su en ke me ke mo e tu di sa o na ta to fa. Ia. Wa tu wo le wo tu de ma lo lu mo lo TV wa pe ya na ia lu mo TV. Ya ai malo me sile o matu de vaenga na tatu mata ia na po ia ai fo fa ingon vai asola to ia me se tatu o nanga le putet ia ole wo matu le state of origin ole lo wing ale wo fa ya tu le matu au le plus le sa unio i Hamilton talong mal chief ora talo foi tama ia to pe le New South Wales plus o mele we la ta wa ule si fia wai malo o fu puse ta le o to la to fa ina a le tinga ina tanga ta o lunga le tio ma ko moto to fa ya to le au e fo i ia la wa a tonu ala wa tau ma fo a me sara wodi la o I fa foi la to con kalate te tele o man sai sa ya o sai so e tau fai me se ma fo faule le nu e mo ya na wo i to con kalate
Fua mai matai e tina ina isi e tera. Ela wali na te lea di wafa lea e sau promote ia la tau dungo le tātou o tātou le tio lea e whale tonu mo le tātou tāalo. Au te lau, e mo ia la e la wadi ia yo. Ai pei o tau wingi lea tamiti o ki lani lea nai. E tau tamiti tonga nai la. Wa le o matu ai whasiringi ala po le atulanga iai. O ta aloa ia tama wa tauna piki ero blacks. Sa tamiti si au ki lani na lea na lea mana ia uto. Nei, era lea mana ia. E tau su e atu e mātou. O tau ngāo ia tu hui reni. E tu atu e rei rea maute rei. E tau tunu tō mai ia watu tama. Ia, ai, e la whaina. Lau o mantano tama whamai. O le lava maariri sa vili lalu ina. Nala tu hui. Mai rese ia ni whafo. Alu whafo, e mese tupe whatau se la tu whale ma. Ian tu sarora ia re saulunga nei whamai ese rei. Ese le leanga o rana ngai Wellington e whaole mariri ai utanga te kutui ma pāua ioi. O le mana ia i o whai unga nei tamaiti fau ia o lai la iti. O whulele o le whamuamua o latu a inga. Peila o stamana o le te tano mai ai. Ia le wingi le Hurricanes. Ia pei o lai wa ia lona a inga mo le tupe taimini o le tangata. Ia is taimi wale la titi ia to tari mai foi to fa o nei New Zealand nei foi tau ta. O le mea saoa. E te tau ai a New Zealand. O na aho te tupe te leel tama. Ia. Awa ere e le pai ana to e sui lona mafufau. E mo. A ere mafau sui i le whape atu. Mera te ki e lo blacks. Ai vai atu tupe le mo. Matuare tarwhea ngai amba tupe le. La amba i whafta. Awa le mea saoa ia. O walaki ono la fola vele stamiti o kilandi le sele loi o taku. O wingi sa wana lo plaxi ai o tamiti tira. Ya mas tamiti lo tangtau le wa la vea mai la lo o tamiti umane yo le e o tu lunga nei io. Dena te fatti ai tu. O tene io tu tala. Ai tu mai a vatta mai il quende. Fai. Tama nei e tu. Ya ele faina. Ole a faina langa e o nei fo. E fai se tele o kilandi o e isi teimi fo e piki isi a le piki isi. E pena reina na otu si tamba la lo. Ai malai ana otu na wale ina numero tasi mantou au le tau sa. Ya, sa no yelo fianga le tele o tatu taimi i sa le unanga tatu company telefoni. Na ina mato fono fai anafi. Ia male vaenga le click X. Ia. Ele te langa o vaenga lo mana mia. E whalau tele ele o nanga Sāmoa. O mau mai whanatali o tātou kapani Sāmoa. O le mele mana o mia. Ia. Mana o mia ku tele o tātou agents fo i e tonu anu utaitas. E mawhaini kara la tu se len. O le feedback la wa mai. Ia o mau te fo le o isa le longa ma le o ia pia. Mana o mia le e yo whalau roi tonu anu. Ia, la wanga dia tato ofisa. Masalo e tau no atu lise tato pokara me vai aso le pa malo le plus i le Chiefs i le vai i le weekend le tau ni atu. Ia, ona mau atu le tato lisi. Ia, i no fo i tato i tato paanga. Ia, o la ua mawhai on tala tupe o i salenga, mawhai on tala tupe i o i whalealupo. A wale de tawar na mo tatou e do tau e do tau o telefone leo ia pia masare lo o tau tar pensi ai am fena lasta tupe talainu ia o vaenga na le la unga lua tuai le vai asol nei ai paula u fotuanga ia ulua musu tu tamba e pata u aperta le pamba cruzeira wa u mai fai ta lo cruzeira sto au ia mai mau te tau lida le tau sanga ato ia Le tele ya o la ua umana ave foi ave ai le matou au va ai tamai ele mon ta longa fa ta alo ta longa le ma cruzeira ia le ala la ta alo le la ta alo nei tama fauna le vai aso nei ma ko to le man na o ma te tu solua le te manda fa pa u tu ma tu pa ma sulina man me vai ngal vai aso le fiong le tele sai la fa tu so ia va tu ia vas va Se me fa fonga, e tatu tala mai Sāmoa.
toi whaatala whātu tātou telefone nei whai asa tofilo tātou tino au lisi fo ile nei whao popongo tātou telefone mai Sāmoa o si mai elo whaafonga. Ile fontanga le parlemene le vaiaso le nei na tula i ele fionga le teitai o le atunu le fionga le parlemia ma whaatu le lafo e toi whaui tua le tula fono toi teu o whare pui pui ma le toi fuata ina lua ohodua lima. O le tula fono le o lo au fiai ma le toi tu ese ina o le tanga luenga o leo ma le whale pui pui. Lai o tula iatu le ava ma le whaala o le tele tawai. Tawai ono le tula i mai o swinga o bufai o malo au sanga o tuanai. Wa ua noti ai le whaatula fono ina o le whaasolongo o le tula fono tau whaofi le nei. O le teunga o le tula fono whalpuipui ma le toi fuata ina lua afe lua sifuru ma le lima. E pei uno ua whaofi nei ma whaitawina mo mua le paia inga nu me la sifuru fitu na mai nei. O lea u te whailo manino ai whapea. Ina ia tau sisia pea tūlanga lo ia o ngā luenga le malo. E tu ina mai le palmene, o tūla iai ma le whaalalo e whaatu le lafo le nei. Ina ia o ngatasi mai e ingo le tūla fono tū mau se lau se furwha. Wa ia wha mawina lo ia le toe whaaui e se mai tua o le tūla fono le nei. Tau whaofi o le teutaunga o le tūla fono leo leo, toe fuata ina lua afe lua sulima. Mo le toe tā pena ina ato atoa mai, e le malo fau whirwhiria nei. Ma toe whaofi mai ai le pāle mene, i se teimi tāle whea ngai mo lumanai. Le lafo. Sili po le a whamaunia le lafo e o finangalo iai sauno mai le ioi. Au ese le ai ua manu malo le ioi. Le fionga le pandemia la au le mali topla tai va fosse schmet. E le whaua wina peo le whaanga solonga o mori mau alimta upo whale a liri numeritasi na maita wina i le wala au alimta upo le vaiaso le nei. Le toe suia ato o le mori mau le urunga lee i a wha liri no whawaenga. Malona to lua wha motu le tia. Pe o na sila fia o le urunga lee nei na tu inatu iai le wha amsinonga le tusi sai. E sa idi mai e ina ia tu lai lumal wha amsinonga. E wha awa waile la mori mau a wha ngā solo na ta au po le tu malo i la amatanga. Ai le lua vai aso taruai na tu lai e lumal wha amsinonga. Na mori mau wai na ala o na leo o ane le wha amsinonga. O na sa wha alafi i la ua e le fast. E ina ua toi tu lai malili le vai aso le nei le wha amsinonga. Ma ia toi mori mau wai e se upu na ia wha o ngai no le wha alafi. Ai o le upu sao o le wha se. Na tau tino ai malili, sa whaasese la ue nisi o le whaamasinonga ua lewa o na uma, nā lai o na leo o ane le whaamasinonga. E na tau tino fo i le to lua malili, nā la o na leo o ane le whaamasinonga, o na olo na whewhetele nei loka o ie leo. Pei tai na whae loa tu fo i se tasi o matai, e aua le popole ua mai o na soala o pule le mata upo. O i la ua tonu ia sa i lia le whaamasinonga ma mo o mia tele, e tali inisio tua inga, e ala e se lauli ma se fulta la na whaapea na tu inatu e le fionga i a tu lupe ia i la ua. Ma le wha moe e whaato sina i a la pālota. O le aso lua se fulma leono le masina fau, o le ato lau i nai le wha ai unga, o le leusta i o le polo inga le whaamasinonga, na polo ai nai la tau, e le mata opune nei ali tu malo whale ali li numero mo mua. E leo whaingo fio na whaeroa mai ni la ngona o mātua o waa matofa, e le autu stala ina o vasiringia, e le tūlanga le whaalewe lave le wā a fiai la ua, ma tāo fiai te tono Vietnam, na whaeroa e tua ao i la ua ia, e whainga tāo ntaliaina le mea wa tūlai mai, ona e le i mawhauwhawina, pe foi ona whaeroa le tua ao Steve, o stūlanga le tali tonuina ona o Steve le o se tangata inupia, mai wanga ia ne foi se tasi o mātua i la ua ia mtanga ruenga o leo, e tā pāde ve soa soani mori pui ngolo la toa inga, ma e fie feido ai fo i le fionga le pāde mia, mo se ve soa soani molo na tali. O nisi o whaasea mai le atunu i lunga upeng te whai langi, e manatu sa te tau ona yeise lo ia mo i la ua i le teimine tau fiai,
A to ai ma le teimi na whaasala la wina ai o la ata mai ngoi lungo le televise. Pe tai le whailo inga le autu stala ma le sui kom seno mtanga rengo leo leo ya li a tawa na ia ta wai o lo vava ai mtanga renga ma sila sila pea. E se awala e ma whai o na whasosoan e tuai ia ila ua a o whaanga solo e su enga i le whaara laventula i mai ai la ua. O le teimi mo mua le o tau nuai le atunuu le tupo tonga e whaatasi i le whauunga a le Universitea o al Pasifika ona o ia le wawe ma whaao le Universitea le nei tau sanga na whaatino i atula i whaaloalo masani a malu le malo ai maisi o lo tātua tanu e whaafeiro i elo na to ai tau nu mai e to o lua se lau le au whaau o le nei fo i tau sanga mai o to finga whaao mo sui o lo i le lio o le Universitea o se whainga tu wha solo mai o le tau sanga le nei o lo whaao ai le fionga le tupo o le malo tonga mai o le asafarele nei o le awhatau nuuai le whaau unga. O talafawia, anga leile tua i le nei aso i fuafanga le awhenga e malo tātou tino, whaasai foia. Toi whaatalo whātol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le laumua mo le nei tae ao. E matoa mo umia ni tupe se tele mo whale tau ngō fie i fofo i le o ngaunga le whaafitau li tele o whale New Zealand. Ma whaamuta i le whianga i peo tangata malile ai o ni whale nuno fwai. E peo na ta uesebi potifo a le Community Housing Aotearoa. O se taimi pito sili le nei o na mawalunga i le fwai numero tangata i le ini a inga le tala whaasolo pito i le atunuu. Peo na ta ua i le reporti. Ma o le lavo fale. Wāti le o na whaatitele ina le whaafitau li. Na sauno le polisili Paul Gilbert. E iai pol kalame ma le malo si ango New Zealand. E mawhai na whaamuta ai le ai o ni a inga mani whale no no fwai nisi o tangata. Pe a whai e iei se whaanau naunga i lato mai totono upu whai o le malo. Wa wala au le Community Housing Aotearoa. Lea e tū mo whaala potopotonga o lo o fwai natu ni whale tau ngofie mo tangata i le ni a inga. Ina ia whai ni whale fau se tolu afe. E ngā whatia o na totongi tangata i tau sangata i tasi. Mo le isi se fulu tau sanga o lo manai. Na whaalia le reporti, e lua valu te sima le valu pasene o tangata i le ini a inga i Aotearoa o tangata Maori, e ui o le sifulufitu te sima le tasi pasene o le whaitau au whai o tangata o le atunu o tangata Maori. O tangata Pasifika, e lua te sima le ono pasene o e o lo ofea ngai malele i oni a inga po ni whale no no fwai, e ui e valu pasene le whaitau au whai o tangata Pasifika i totono New Zealand. Wa ave se ale matanga luenga le sio manga tasi ma le tula fono ma ua muta i fo ile au nanga talu mai le fa se fulu tau sanga na amata fa anga lue ina ai na pasi ele pale mene ile po na po o le afa tuina se matanga luenga fo mo a ai sio manga i tu malo ma fela o inga po le M-Search na sauno le Minister sio manga Nicola Creek o le afa ambau pia tiu te mo le sio manga i lalo le fa tu langa nga fo ai o le pili po le tula fono fo Walo e iona tu watu tiu te whaatu la fono ina e te tauna whaatino ele matanga luenga mole si o manga ele whailau tusi o le pule po le ofisa silo le M-Search po le matanga luenga fo o la whaatino ina tiu te o le whailau tusi mole si o manga na whaalia le vaianga whaopwhai ele green o whaamausa li mai ele whainga malo so whaatasi o se whainga malo pito sili le ona te te ele si o manga ele tala whaasolo pito New Zealand. Wa whaeloa le malo o le a whaongaina le poto whaafolinga o masini whaakome piuta. E fisosani le whaitaunga o whaata mo le kānesa o le susu a matatu i le tausanga a sau. Na li putia le Radio New Zealand i le amatanga o le tausanga nei na whaia le malo se talusanga muni whaamatalanga e whaata tau i le amata upu o le asa whaamati na tāpuni ai le tau fonga. Na mau i susu enga whaapao malo le mawalunga o le whainumera e vaveo na maua o tangata e maua le kānesa i le whaonganga o le AI ma na whaalia le au whaito whaam soifua malo loina e mawheo na whaonga le
lei ele au radiologists pe a fai lele ala tau wa onga I wha maunga sao. E tu samale tolu a fe se lau tangata I wha maonia I le kāne sau le susu I tau sangata I tasi. A tu samale lua se lau fitu se fulu a fe tama I tai. Mati nā mai le tai whali mai le tai ono I tau sanga. E whai au la tau wha ata I tau sangata I tasi e a la tau le polo kalame o le breast screening ao te aroa ma o le o si ti atu I le fitu wha tau sanga. Na sauno le Minister Simeon Brown o le tāu o le fuafuanga e le sui e tangata whaapitoa I le whainga o wha ata ai o le AI o le alango ia I lātou I le whainga o la lātou ngā luenga. O lo ofia lava le tamaita I Minister Louise Upston I tō la fono I mwhaiona ia maua le awhetala I le vai aso e nofo ai I lona ia lava fale. O toi tau sina maanga I manato tangata I whaamanianga ma alauni a sui o le palemene ina ua whailoa le au aunanga le staff I le vai aso talwai. Le tōlanga le Minister mo le atina inga o ngafsota I Louise Upston le e mawaina le 50 awhetala I le tau sanga e nofo ai lona ia lava fale Wellingtone. E to saima le restala o ana ia tau tupe ma mea tō tino. Whaamawinai e leo ieisana mō kesi o le sitala mō lea fale. O Upston foi o le ministalo o nafa. Ma le si itia o le tapula aianga wa aitanga te iei o lātou fale. E tālo sanga mo le fsosani e tutongi I fale o nono fai. Po le accommodation supplement o se vaenga leo tu la fono. Lea na pāsielo na whaitaunga mō mua I le vai aso taluai. O nisi o suinga foi lea tu la fono. O si itia I le pasene e te tauna whaalu e tangata iei o lātou lava fale. O e fia maua lea fisosoani. O le teiminei o le tolu se fulu pasene o lātou tupe maua e te tau o nā alu I tau o fale ai o le asi itia nei I le fase fulu pasene na saunoa Upston I le palemene I le nā taimi o lea suinga o le afsosoani I le leitu maua I o tupe ale malo e ala I le avisao o fisosoani tau tupe mo I lātou e sili o na mo miaina. Ina ofisilingi Upston po o saolo na ngava I le awhetala I le vai aso I se taimi o whaingata I le tamao ainga beita in saunoa le Minister o lo o fia la vai al tola fono lo iai a whai ele fia iai isi vaenga whai le palemene o la lātou le nā whai Italia a whai ele fia iai o lana whautuanga ia whai pule sili le awane o lātou Italia ina ni alauni na tā ue Upston o na oia o se tasia whai ngāluenga mamao e se mai ma lona ainga ele o se mea la e o fupe wha te iai tangata I le tutongi o le fale o lo no whai na ia wha maonia o so se mō kesi o lo ia umia e te tauna wha iloi lana restala o ai a tau tupe ele e se mō kesi o lo wha iloi lana restala molo na fale Wellingtone e to sai mali poti ali Radio New Zealand. Na whaalia le vaenga whaapwhai ale Act o la lātou la whonga I ono tā la I le aso mō tangata umia visa mo se taimi le tō mau. E le au fie tangata whai ngāluenga whaapwhai taimi whaatoanga. O lo au fie whaatosina le Act se la whonga I tutongi e so se tangata I tutono New Zealand o umia ina se visa whai ngāluenga mo se taimi le tō mau. Sa whesilingia le Radio New Zealand Pacific le vaenga whaapwhai ale Act I le aso whao mati. Pe au fie matangata o le polokalami o le RSE e Natali le Act ele au fiai o whaapitoa lea la fonga mo visa maasani I ngā luenga ai le o tangata I polokalame o ngā luenga whaavai taimi pe ona tā ue salato so upu peitai o le aso sa taluai na sauno ele teitai David Sāmoa I lunga le Q&A ale TVN said Masai ei lavalona manatu e au fiai ma le polokalame o le RSE e na o le taifitu le masene le ito la ma a whai e lua se fulu walu tā la le totongi le ito la lona winga e lua se fulu fitu tā la lua li masene le la fonga I totongi ma o se tupi le lei pe a whai o se tangata e sau mai Sāmoa ma nofo mo le fitu masina pe ona saunoa Sāmoa na manino le Radio New Zealand Pacific e le o sa o le saunoa ngā Sāmoa na tui wha manino ma wha mausali e se so upa le Act o lea la fonga o le alea o fie tangata whai ngāluenga I le polokalame o ngāluenga whaavai taimi whaatoanga po le RSA scheme. Ua mōlia se taulele au kilani I le tula whanofo o le mālo le na whaamamaluina I le vai aso nei o le tuli po le taumuli muli I whai pia ma whaasoi sai se tangata e a fwai le fefe ma le langona ua le saunga le mu po le stalking and harassment laws. Wa aveai o ia matangata mo mua mōlia I lalo le tula whono o le aso lua le na tu otuai I leo se malo si anga fau e mōlia I se tangata I se soli tula whono wha pia. Na mau ele Radio New Zealand e ala ini pepo wha maumonga wha amsinonga
se tau le e tolu iwa tau sanga, ua molia i le tau muli muli whaasoi sa, i se tamaitai o Kilani, e ala ilona tau mawhai whaatala noa, ai le o se tūlanga mo uieina le tamaitai. Mana ta ue whaape lua tau sanga, o whaiale a mionga malona iloa e fefe mātua tu vale ili tamaitai, o ana nafi le ana tūla i ele whaamasilonga whaitomalo o Kilani, i lalo tūla whona faulen whaamamaluina i le asolua, wa ave ili tau muli muli ma le whaasoi sa, pi whaalavilavi ili istangata, o se solu tūla whono, mai mwhaiona o atu ili 5 tau sanga le whaasalanga, i le whale pui pui. Ono o tumo pe le lua tasima le lua 5% le tolu yo tupe pe ona whailo al whal tupe wha leo pe tae na lipo tie wha pe to tolu suyo le komiti na palo tai si i le pasene tolui na whaile palo tal ko vana al whal tupe Anna Bremen ma tuma wai ele ai se suinga na wha le komiti o le avavia na si le pasene tului na ilo le fuafuanga muamua iai mai ono o atu i le tolu tesima le lua valu pasene o ta ue whaape ono vave langona e tangata i e totongi nono ngā tupe moni taimi pupu ia a fianga o le whai unga pe ona whai le whaltupe i pasene tului le e fua i e tului e whaltupe mo no ngā tupe ma tupe teu. I ta alonga o whailole minista o Ta'alonga Mark Mitchell, o loo sa ilia le malo se fautuanga i awala e toi mo mai le whaitau miliona o tāla, o loo tutoi le i tutongina mai se no ngā tupe. Le na langlango ina e tupe tangata whaila fonga matu ua tue le moana Pasifika. O le asong fuana tu ua tue le moana Pasifika i se vaianga faula tau te wa ia mawhaanga lue, i mawaini tupe e fisosane i tutongi ai tāla fo. O le vai asa fo, ua fuafua e titau na mawaile ulua ili poti, a le vaianga ua wa ia le moana Pasifika. E ua whamaunia le minista, o loo au fia i ai tāla fo le kalapo, se nono ngā tupe lua te se male 5 miliona tāla, mai le Sport New Zealand. O se a se tale malo, na saunua Mitchell, o le taimi nei, o loo mata i tumo mo le vai ngā tupe lua te se male 5 miliona tāla la o whaila fonga, lea ele i tutongina, na tālu sanga i le Sport New Zealand, e tu whaatasi ni fautuanga pe ono toi maua le tupe mai le moana Pasifika, masa ia ioe, e ono le mawhaiona toi maua. E fōringa mai e luani vaenga, e ono mawhaiona whaasawina le kalapu, pe ona lipotia le Radio New Zealand, e gise whaala potupotonga whaatuma oti, e tā ua, o le kānaloa rugby, le olo o langolangoina e pēna a tinga ma Jerome Kaino, o ni tamatu wai o le olo peleki, o le isi whainga e whaasawa i le moana, o le whaia leo se fisosoani wha le malo, po o ni tupe fisosoani ni paketi, mai a New Zealand, Ausitalia, ma Sāmoa. Na whaamaoni e le uni la kapia New Zealand, o le au lato whaatupe ina tutongi o tamata a alo le au, se ia o atu lava le whaai unga, o le masi no i ulai. E ui lava na mua tau ai le Maroons, e lua se fulu ili le aia le Blues, ili ta'alonga mua o le lakabiliki le State of Origin, ili po na po peitai, na le i mawhaia na toe titali le tau mawhai malo si ato le Blues, ma o ai whai o le ta'alonga na manu malo i le Blues, po o New South Wales, e lua se fulu mali lua, ile lua se fulu. O le tuana i ai o minu te 5 malfito o le ta'alonga na tuli e i tua le fulpeki a le Maroons ona o se pu e mawalunga i le li o tolu koula o le awa New South Wales e wila na fina watu o lona ulu e le o lona tau au le ana pe e mawalunga i lana pu e o le li i o Brighton ni Cora o tu si el tala fa solpito o le New Zealand ta'alo fa awa malo mua mwhai o na faatanga e ta'alo i lea ta'amelo sanga tele ina uasuia tu la fono mai e inga o le ta'alonga. Tala fau ia malisi ufongo le lau mua mo le nei tai au. Os minute te nei le tula iva, te va fonga le tula se forma lui telefon tala mai Sāmoa. Ya malo lava. Ya wo vena te savali le taimi mai fa longo mai lunga la wala, po le paka na te savali ai. Malo fa malosi. Malo stino le taiao. Ya, mo se el man yo le wala le alo hat. Yo malo lava ya to lo hat it fata o le wala na al man ya la ufa longo tu la to savali. Ya. Em fa na la tu mala o fe ma na na uta fa la wala tai la o fe. Ya. Ya al matango fiel na ya le langi le tau ya ai wo fun savali nganis. E tata wala ta amino milo le i yaute. Ya fit se lau ya mita le ta amino sanga. Ya ole wala le alulungo nop ya fengo feololo le alulunga al saulalo ya fa ina tele o tuli vai wai. Saulalo ya ole wala le tai lo hat o ma wa to tas furu kilomita le
Ya wala pe e sau merisi tu na toi fo ile. O le mana yo la wala na tava ai. O le mana yo sa vali pe la I fe ai ma luar sa sa vili sam. Ia. Ela e va pe e ia le taimi ta te o mata ofi. Pe a te elpis. Ta ro le fa nga ta fo le va tene fa ta ulo o fe le to su fu. Ja, wa so se fa nga ta mala vale tu no po fo fo le tu ta nei se ta po. Ja, la tu le ta po ia tu ngole. Ole wala papa. Ya tu mai o te la to ta lo. Ai power vo tu nga. Ya alo te mi le sa wo. Te o vai meu what to love tino. Pe fo love tino ai lo moment mata. Bueno, la io le mo le fai vole si tato pa anga na no mo tai le sta usanga ele lo ala u ele lo ma ya o tato pa anga le ya o la te watu la fango ta masi na faltua oi la wa pepe le fole man I tai male vale la to tele ya sa fa le te ma lo I lungo pa ana na tao le ofe wa ai le ya na tao le ofe sisi mai lunga Usa na sisi mai lunga ia ta mo tina le ainga ia tala le te fa mo maunu ia ele o tiro mai tuata malo o sala me fa ngatale fa tina fa mo fiela mera o ngal me fa ngatale nga fa masiro mastina o le tfeta mo ia iso lo wa le me pa uile ia ma le mata ia ta mo e lo le stina vo ile le lungo ma ia ma si te fa mo maunu usa pa wala me alto ina tanga ta sa wa ia sisi mai Me mena tau fe al fan. Ya lo tu stina tau le tau si lunga tu ia tono pelo. So tau dia. No sa una tu ata ata ya tu fe ti di fa. Ya, ma luia fe nga fe vol ne yaso ya. O termina le liki le vai le tai vai la foi ile liki le sam ile o le time por time ton wana. Le time ton wana na. Te no le la ai foi na le termina. Ia mo tu atire le vitamini A fa mai. Ele tala le lo mia. E to tele ya lo mfa na ula tunu le nga lu tradies ya nga lu ya. Fa ya wala ka muta fa moli plasters la vol fale e fa mai. E tele fo ile tupe mal ACC le fa tau manuanga o la tone le ala wa matano fa tu ina tanga te nga lu le tau fa warm up mo fa mo exercise fa malostin to anga lu le e ta hu tele fa lo o lo tu a wa tele monitors a ele se ki le se tanga si mama fa ngila o papa ya final tu a ma na ya sa o fa tu e sa o le anta fai tau atu le talana na po a pia so le e sa o le leia e pia o me o la kapi a le fo i matau le la warm up e ia te mite manu ai ton sa o le tau wa ona le fa malostino so se nga luenga e o foi nga luenga ofisa tau na la tulta ya ia pe o me le masino sa ia le tau wa a foi le tarianga i luma I fai la sit up sa o le leia ia fai o le fa lo i luma le mele mo pe mo no fo fale ola o sa tarianga I fi tau tu tinga en fai la tana sta pe se fai que sai so apa pori do no winga o le man nei fo yo afa pele te no fo se no fo afa pela le o lo tu lo wa o lo vai tau matau tau fai la si mo lo vai tau matau a lo lima vale tau fai pa I lo fi vai na o tau mo tu se la le o tau fai lo vai tau matau si lunga walo te no tau fai lo lima vale pa ai ia fa pena foi la le se tau ngala fai wa tele yo ngala tala ngale le lo mo yo tu lo la vale yo vai le camera alo te fa matala tu ya o mai tau pu ia ona ele foi na tu lunga vai le so le o sa fa no fo ia le la tau foi lo vai tau matau si lunga ai pa ia lo lima vale vai ia ai vai la tal pesi ava pele te matamatel TV pra la o me la fai ale o mina no fai la matango I fa nga yo I fa pena sa na tango fa lo lima lo tu ya lo lima nga vale tom tau ya tango sui ala la tal pesi pa won me o tal pesi ya la tom fa ya exercise mo le tato matu mana ya ya tom fa e fa ta I me pe afa pe ono te lo le tu langa le te nei wa musu fa exercise yo ai tau le wa ule mana yo le tino le wa tino ma to ele ma
Ya sao. Ya la tau fai. Mara yo. Ya ta mai la stato pese vave na pe afai. Oi. Ya pese vave. Ai mo fa manatula mo tatou luenga ia ta ua le fai la exercise fa to afai eu foi nga luenga ia sa vao mo vao ia la u mea fale mamafa wa ina yuso ye nga luenga ia move vai pe fe via mea fale ia tau fai le exercise on fai le nga luenga eu foi nei tinai fai tonga la au ia pe fai ama fai ole melo tu mapuna so te ia mena tu ai ala lo tai au ta foi falo lo au ai foi savali falo lo au vai mo lima lo tua e fato alo lo savali na la westa bestas well pese le la ta fai ta exercise ai fa sanga lo tv ia fa fonga mai ia mai mo mai ia mo la to ile tio ia fa fonga mai mana ia Siva mai, siva mai, siva mai, siva siva mai. Lue o vai lulu o lima siva mai, siva mai, siva mai. Lue o vai ma toma fai ata mai. Ata mai, ata mai, ata mai. Ay ay ay, ata mai. Fai tango lo vai lei se lo fondo fuori mai lima siva mai fusi la upanga mai toma fai lo tua milo ata mai ya fai un papel un besito yo ya itu Omino uno le tu vale, omino si tu. Ya. Alolo, falo sino si. Rumah. Allo fantasi. Ata mai mai siva mai lue o vai lulu o lima siva mai fusi la upanga mai toma fai ata mai ai ata Maria ata mai ata mai ai ata mai Vamos aqui no Coringa. Maluco, mata. Maluco. Eu vou tomar lima. Mas vai lá, vai. Vai. Já tô indo para tomar. Dia mana tu au ni balus fusila banga mai toma fai ata mai era exercise sobre isso ata mai ata mai dia mana exercise sobre mata Ela está sendo viagem de lá. Mano, isso é uma fusão. Pera lá. Lucas. Alô, lá. Sol. Aí, sol. Te lo pea ona. Na ngai yo i te taio. Te alo malili. Te alo malili.
Ya, malo. Yo si vahenga nai o si taimia umina no fo. Ya. Ia fai nai lo tua. Ia fai ma tu lunga. Paso fo ia masani ano ta no fo nel fo vo le po la mata TV bo. Ia fa tu se jol fa na. La tu mai se ta i vai ta milane apia. Au fai al me le va veno to ina. Au mana o si vai o tu lunga tu sala o ese me no fo ora tu no fo ia la o sa vari ia la o so ne furuipu vacuum le fale tau ala fa la fore wire ore apa i rungo le wire ta si fina fa marstino i lima tu so le ngata o tif so ani fingo na i ngal winga le fale ala fo mo lava no e minoi ai wa minoi o te almalili ia le ngata almalili ia la fo fa ngai ti no le la langi no tato i mal swinga fo tato mal ne tu ia o tele swinga na no fale to tele ma le sai li linga stasio tene la o l'universite Victoria kata no fo ma fo ia le se sengo me ai tato ai Sāmoa tato o mai ia ia tato Sāmoa ia au mai saori al sami fai lo tu au mai saori talo mal ma fai saka o le mo la fer wa ia ne mal pu atulo ia fai le kuka ya tato mal ne tunu no te lo pula le umintu e me ai le isa le o mai tato to sa le ia tele processed food ya ai fa tai o le tau mo na ya voka fa pula ma tele o ka pisi mai se me va pena ni ya malo le o te la faliva la va tu fa fia ngai vai fo nei taimi ma tu a fo tanga tai mai mo mai fo le mo me fa marstino le isu mata fa mai o tai mo le o vai a me se mata ia wa balan fa tu ia le exercise le ia mona to ye pelo sunga te leo to fa le sa wa tata dia nga o exercise la ia so ni lo isu mo mata ia te lo si lo so lo tu di male la tu ma lo ia a to fia i lo le polale le tau o le exercise le mata ia na vala o mele tu stemi ia pe amael tatu tu ne yaso wa talo fatu le fenga se yuli si ta sua manuia lava le ta o fenga fa matua inu vea ia fa after te lava stringa le va to le matapula talo fa le va manuia lava le ta o fa talo fatu le faltu alu iva mapsua ia le faltu ia foi mamau walker base ia ma lo lava fa after te lava le mafta mai ia o le sunga fa fenga ia pasta anora luteu manuia lava le ta o fa after lava le mafta mai alen salmona ia manuia nga luenga fenga sunga pula nga fo pula salu tele muas ia manuia lava le ta nga fo ia sunga kele au vale ia au sange ia manuia lava le ta tu au fata mo ia exercise fu ia tapsori mai ava talo fatu manuia lava nga luenga fa alili tui ia fa tele lava le mafta mai ia male sunga ia va seaso ia manuia lava le ta fa tele lava ya ole atata wol fa fianga nei ina o toi luas fulolo minute ona tale ole tu las fulu
Fe fenga le taimi o le tai au ina o toi se fulu walu minuti na tālea o le tūla se fulu. Ia, o fisiringia le toa tele o tangata i le minsta lea o atina lau tele. Ia o tele lopo le ase inu langona o tangata i le toa inga mata upu. Mon me fale le nofo lo fale moto. Ai maua la wafeta la fule le tongi lo fale le vai aso. Le maua le ia o tūla fono a. Tu la fona pe ona mai le va mai tawa tu ia. Ia o le mistale ale no ai so na fale ine no fo ai ia ai le se mo ke se tongi ale mo la na a fa ai lo fa ai lo na la fale. E se ai tu inga tu la fono a. Ta le ia na fo ina te le tala el pan mia ele mawat fo I sa fa pe na fo. Ia. Oi nai já é tão nem faia tão tela o tele fam se não tá tá ele lei não tem lo le ai lá to me faia ele o te lo le ele fa ti não vai está tá ele foi na to faia ele men na o tá o ngai nai no lá to tamari anga ia esa ole tu la for no na anga va ai ia tanga tai fai pule ele tanga Wellington e o mai isi tu mai le va tainga o fai pule o tsau mai au gilani o sa le rentil fale oe ia na tong del malo fale lo tu no foi o lo fale certo ia va la vela o pe fale o le Wellington esa wa tu no foi a tong al malo ale tu so le tu rent ilo wa fale ia pion mena te le itala tanga tai ia ia te lo wa ti le ona le fifi tanga tele ni te me fel tong tar so fuanga ale fa o pe na va nga ruanga ale ai ta alo ia pion fa ia tu la fono ai le fa su ia nga va le sui fa pule ia o me ana ia ai pa wana va le ia foi le mo le tau le ia pe o tanga ia no fa le ia tu nai fa pe ili tarfia ngai lo fa yol mele o le tau fa so tupe va e tanga tong ta so fuanga o se tala la mai de taua o le vai atu o le fa ya so ala pulenga le va Iran ma Israel Amerika Israel Amerika ma Iran ile tu langa tau na mali le yo na fa uma le o le tau o le pangati ta to ni te mil tau so o le utelo vai atu so special tato pampensini le la loi NPT le nei yaso Australian South Stoffy man Australia yes ipe ye nai o ina le tfanga ina Stoffy ya va pe utu la la Stoffy le ya to tu fu la Stoffy ne ina nai te le yo so so Australia du sa ola utu se longa va pe o lo te fika I se va nga ta u se fa ta u pos fu nga ai nga fa ile tuna e lo tu ale utu mo fa nga ile te mina na ilo so nga zon melo ye wo fu le ya me uma te le no foi ia pe so wat fa pele vai por esse me a nga inga fa te mi de te alu i la to ma fa ia nei pe o swinga na nei te mi wa sa o le ia yo disi me foi na me ta una tato a foi le ta foi tonu fa ia tonu ai nga le yo fa ta si al te mi lo ta vale ta mi lo ane fa ile si vai piki ta mai piti lo fa nga luenga yo I fo tongi pili fa tau na o malo le fa mo te mi tas ese mai na melo le te va tanta mai ai lo si me ati va ul te va mai lo fis alan te va mo tanta wai le to ta stanga te va mai au fika tanga te fa mo te va mai pe to pero I umana la to tasile I te mi tu alan te va mo tanga te lango I pe se falo se fi avu Oe se lo fa long tan mele ne so o le se tatal no tu no talo talonga mana ia el pon na felta long mo el va o stete man lusi Australia ya le fa pia ai ngai ne si so le o le ulan mona ne yaso ya le lan malo el New South Wales sen po ya ile ai lus fulu asa mata talo na in tata fiula vale to mata so ya paula me le mo le tapo ingole le tasi ala tapo ya sa ya talo fai ne ya ingole lua tapo ya mato ya tapo inga tasi ala tapo ya le ya se me paula me le fai ma fa velo mercoco o to light fa velo mercoco fa pa tamai masi
Al talo nga yan po. Yeah. Ya, sa o ia le upe tele. Tem salo ana le la vea sorry, ana le tuli tuas tama le pongya. E manu malo ia kuncherani. Yes. Ia wa petawi fo le tuli tua. Ia wa mawailava no New South Wales. Ia me le ai mase men toe fo le matua toe pi toe fa tupuina le malosi le sa New South Wales ina wa. Tem ana tuli tama le tua. Sa. Ia mo me fo yo au le fa tontonuina. Ia mafua le taimi lai vai atu ilunga. Le na fua ia ta alo ni sa fu lisa tava ia na po la famuli mul. Ya le pia la le wa le fa ai tato talongan po. Ia le fa ai. Ya na le fa ina au boss ma mari. Ya. Nu ia fa ai. Comme le twin no singa fu la va yes. Ya. Ole talongan la pili ki fa ngol va so to amatai au. Le talongan po na nei. Ja, taiau na amata se le tulas fulu. Ia le Sharks ma se Eagles, ia Knights ma le Eels, ia lima le fefe le Stone Knight. Ia na luatu e fo lea fia i ma le sai ta alonga nei. Ia. Olo o sa ile le fia o tangata Amerika i le taunga tau pe pa urfale o ta alonga soka. Oh. To rio Mexico, Amerika mka nata le tali maa lor soka. Amata le masin fau. Ia ma ia Unite. Ia. O taula o pepa le ia inisi malai Amerika, o talonga fo ia pool games. Ia tickets a ionos futala Amerika. Ia na oso lo le ono se lau Amerika. Ia maru watu e lunga fulmo tupu wafeta la Amerika. Ia isi ticket na tasi le fa mai le i. Ole na e fa mai ole resale, lo inga utu e fa tau watu e pepa le final. E 2 miliona ta la tau is pepa. Pepetas? Ia. Ola. Ole no inga umana fa tau mena mai te fa tau watu. Ne la fa isa i linga te mine ya na inu ya Amerika, ya fia New York ma New Jersey. E tau sai ili pole atonu al meu tongo tai pepa. Sa ori. Tongo tate. Ia yo na wa iloa le tami il sok ele il fa tongo ta na iloa e pe tanga tai tumu wa ia le talonga le soka la ya tanga mata ya wala linga lo le se fu tasi tatu talonga ma Iran ya tatu talonga na ma Iran fa le su tasi ya le fa Amerika ya tatu sia tong fa tatu au le old whites le longa na tino mal tatu au pe au ipu lang ya le ya fu le tu lang ne ya yo atu ai o ya e pa ua ista mi sanga le yo lunga ko final. Ia sauri le ia. No le ua whaalia mai ia le maloloa i captain i All Blacks sunga ia Barrett, Scott Barrett. Ia. Tolu 5 masina o no manuanga i lona tua. Ia le lai moni e telefona mai ne. Ia ingal whaiang fau, suinga fau, ia tauna ila se Captain fau. Captain fau na te vai ele au. Ia wale. O istata te mna o captain i te mine. Ma ne stamale Lord Crusaders. Cody Taylor. Cody Taylor. Ia ma nei fo ia stamale o. Arisavea. O i stato walo Sāmoa Arisavea. Alo inga o le vai ma All Blacks. Tu ula leva no i sesio lauri matua ia ai fa sui kapteni la stangata taula titi. Ta pena i mo le watu runga kapteni wa Taylor ari ma Cody mzalope to te wata usanga pe mo le World Cup ma le tua Liona ia. Ia. Mai alo la te mi New Zealand. Polisi to usanga wo umal la te. Ia mana ia. Mana ia le amata ona fa te tai mai ia stiti. Ma le te matu kapteni le au le Chiefs le talo matu ma Blues le Vaisonei. Na to fa te tai mai stiti lunga. Ai te lola le talonga na ana au e yuli mai tamisanga le Blues ma le Chiefs. O le foi kapteni la le Blues le tamata la vo ile mai oi Siamani, o ile numero fitu. O Anton Sekna. O ia foi lá na captain ile au le Blues. Ta sila ta mai tauna ba ile yo te lor ka afai e sao mai ia Siamani le pola lang ito sanga ni lo por captain na Siamani pa le pikiro pe. Ya sao. O le foi lo martato au talong mar Crusaders. O le tele to metio to fo. Ia sa na istamiti na ta alo o le talong mo nei. Ma na ia fata tai. Io o te mi lele fa te manu lai lunga le te po wa a inta mai manu ai le finals la alu ne ya la wa na la wa mata alu
Le al talonga na yo tele o wa no wi e. Asia. Talonga ta tu mo le crusader. Pe fa ina pe no mana o uni o talonga. Ala mila le. Ave fu al malo le crusader e fa malo lo tama wa ya quarterfinals ma semifinals. Ya pangale langa tawan fa wa pel tamisang. O tenga manatu ia e finga tana fa mamla mal tu la fono e tau e lal mi se mela le o porta. O fa ta tiere ske totalo a tolo o fa ia sole. E feri. Ya malo ya ole o fa ilo me ole fi al fa ya o ngale crusaders le nei. Ya ona o fa ilo e sole. Ya fa ya o fo. Ale le umata misa. Al fa yang fo le ye ya ole tangata le sa langolango ya Robertson ya ole tangata le so fa Scott Hansen no to sa malela o Scott Hansen le sa sui fa ya onga ya racer le fa onga crusaders ole le sa sui fa ya onga fo ya racer le la fa ya onga le blues le tai le ta to temne ya le sa fa ya onga fo le Jason Holland ya ya le la alwe fa onga le blues no minga la ole ala racer la po Scott Robertson ya le la fa ya onga le tua le pa parents le alu mas no fo o Africa sauti ya no minga ole ala fa onga ala oli i New Zealand wa o head coaches po o fa ya onga ulo so pala kapia New Zealand e to tongi le yungi la kapia New Zealand ya le ala wo uma o fa ta ape ya racer mana tama ya le mawanga luenga la wanga yo head coach pe fa ya onga ulo isi kala puya New Zealand pe ole se le tau fio to talin ya vana ngala Leon McDonald la fa ya onga Japan ya ole le o le luma lenga i luma pela o Jason Ryan o le ta o Philo Blacks au Tamati Ellison e la fa ya onga le au Mario Blacks o le fa nga umala uri i wi fata apela to pulenga le na ye ale mai to fa nga le una kapia New Zealand sa ole ya ale ata va atu ale ya e mai ai si tamatu ai fo ita alo i mene i le coach super kapi mo o le sau langona le taran familia pepe o tama blues le la via mila lo Highlanders ma le sa talo ni le wingi me tamo le blues le o me talo ni mo si le fia ele i blues tama ia e talo i kala pu yau gilan ele i blues mo verta inga pela Borden Barrett tama le Hurricanes na avele le blues o tama le o fai nofo le ia gago fehi ele i blues e sa mai au kilan Hurricanes pena fo tamalo tang tau talo ile au no fapa ele i blues na sa o lo Highlanders ko fa sa onga na e taun fa manino ya pe fo mele tala o te tau mai tine ya pela o fatengo por en Barrett ma coach le na alu nei ma coach vai sa Hurricanes alo vat fa on le blues ya stamale afa o latle polongi voile sa afa vo Hurricanes le talo ni tamine ya ave voile nga talo tu sa la le peo le family nonga na mo le silfia ele la felta to malo long tu ya me lo tel non da pule ya la tal se vai fo e tawe mi sa lo mara ko te tu sa ile tu para tu le fond fait là il va moi ya malo la va ya malo la va si fond no lo mo yo fatal vatu ya tau se fulu ia va manuia lava le ta aftai lava le mafuta mai ia to in matua to sang fanga io le va to lei ia tap sori mai ava tai tele lava le mafuta mai manuia nga luenga risati alisa ia fa tele lava le mafuta mai nga wafi le pepe fatalo fatu ia o le sunga ia mo ile sile te va tu yai ia ona lui mapsua sunga ta ape mafua ia manuia lava le ta ia to 5 minute le ta le ole tu nice furu Time
Whakawhianga lei taimi o le tai au ina ua. Te alsifulu, tasiri minute te enele tu lai sifulu. Ia, o le tato pukalame, le afalsifulu, ia. Toi tal no atu ma na ele tautua sine yalo le tunu, sunga ya Mikaele Mayava. Ia. Le sa lua tal no ina sfoile tuna tua, ia. Ai malanga i Sāmoa, ia. Ana ia tere sian tautua lo no to mai, ma le tele o tala anga mata no fie. O lona soifua alue ia misal fata wa ino le ainga fai pisi nisi mal fai tua ia lau man nei tanga sa mo fai ngaluenga ai mo la tonga luenga ia fa ngale pisi nisi fola wa ina langolango il fai inga ma le sa ua fo yo nei tanga la fa pe ma nei al tal no ia tu fa mal la tu fo to mai au wala na la tu fai wa so zoni mo tato no fasili la ina o mal lo tal no tatu Afiana ia inga fo ia po mo o afanua I vai tele o nuu mai telo. O le mafau fau fa Sāmoa na ia so ia. Pe yo ese mai ma I ai o ngā lulu ia se fanua po le talaloa ia la I mafau fau mai. Tai milane. Pe po mo o alfanua la ia e mawhai ana ola ia lau fato anga ina faulu nga fata e tui. What sort of vai la le maale. To inga mela le Tasi alu nei market. Pe te alu nei marketi wi auta fola wal. Pe patamato vole le vapia. Ya luas fulu lufu lima tala pe patamato. So. Ai to to ala I tafta fol fale fa ngai la metotia I fa ngai si fo ya lo le tu. Ya e mau ata mato fa ile supom fa ile o ka le sa. Eu fui nei meio spring onions ya o meio fio. Nei miana to I tafa fale ya so soani ai Wa ele fa tauta mai e o tupe vo ia. Tauta vo. Mana ia. Mana ila luta nona lela to e fa fonga ile tunu nei le. Ta la fosfo. Mana ia se unanga o se pisinisi ia o se tautua. Ai mo ile nganga le mo lau mata ata. E to sina fu tangata o tia o e malangolango lau pisinisi mo lau tautua pe ia winga fa pena le fie te mi uma. E si au nanga I nei New Zealand mai se falo lo la ite adu. E o as fu sene pe lima sene o la fa ta ule ato ele talia. Sa olele. Aya ila si falo lo si alo le tunu le te masani lo hat. Ia. E anga no fa I tangata. Du sa la tua ele ato lo fa ta ule fa pe la tangata uma. Ia. Ia on fa tinga ulu tua ua lusu sene o Pole ya la valfato mai nai o pole afa pena la le ngal o meio o na ya to dia tianga le ya tu asto fa pale ni mai si ya wala na tonua ya ya pe le mana ya na lo tal no ngale mo di se le fa fonga ye ya le ngolan por kala mena e lungola na social media o le lima ola mana ya te le ngosia na tamfenga mana ya ya na to fa mnatu la tunu ya swingo por kala me le va so forward tato di tio ya te lo le la sa no to le fiong le pule taia por kala me tala la walunga ya to fa mala la matili ya na ona fa ilo atu ina ya uane I suia fuole ni la di tio la Facebook la YouTube ya te ma uma ta mangol to tasi I lunga tato tua mai ile aso sa o ile so lulu le va so fo e ko sa uninga na sa ule sfrele ia taimi e sa uninga malo ma nei vaenga o le fua. Ia ia ua le weekend ia na ua e watu fasa longa no tato. O nanga Ia e umi foi tatu fasa longa vers fo. Ia. E va ven amata le tio ia ai pela les freely amata le ono ta o mo valu po. Ia no le no le fata o le tato ngana sa mo ni usila. E pa ufa tasi ama singa fu ona su fata usanga. Tato. Tu mo foi pas ese o tal no foi ni se lai ngana tau no na fisa mo mlanga na fisa mo ofisilia ya le taiminto le vale le to o le tala na mai matua tum wa le vale la to fai ngamalanga e fa mai la o sia tanga tala na vai ai pe o la wa na tu malo lo ma fai si singa fu o Sāmoa to mai ma sole ma la ya te tum wa tato o tu mo se pe na le tau ale fai nei wa le tau na le fai nei wa fai nei suau to fai ti malanga vale le a fia ila ma malanga Sāmoa a fai sa lima malanga le vai aso ia lo pa u to lu vesta la fatita so lo fai ti le New Zealand fai nga malanga isi tu lo langi le mal Pasifika Sāmoa malisi malanga to New Zealand pena foi la nesa unu sta se sal malanga le Qantas mai Brisbane Sāmoa o kuso e foi na la a fai na ia malanga
Ia, o matua la, o lai te malanga, o lai te wena o tangata o, ana peala le ai solonga le lei ai le ini meo tu. Sa. Tu mu o vatu la tu mua. Na. O tau matai am pase sere te imina. Sa. Ia, manu fai ngā malanga, o ila wale asa ni malanga nei aso. Ia, pea wha pea nei te alu Sāmoa mo lua toro vai aso. Ia, tau tua nā, nā wha amana tu pea, wa iau tala vai. Iau tala vai, sila lau fo mai, le umi nei te umi, te alu ai, ia ma vai iau tala vai afi. O le si tu. Tātou e malanga i Sāmoa te singafu, a visau pūlo, le mane pūlo lau whala i e mau i nei, pe whatau so pūlo, au al whata mala i le la. Au al whata mala i le la, tātou, o le malulu tau i nei. Lai wala tu Sāmoa i am boi fia, o se langona fia. Ia na le ele so pūlo, o fulo mitiafu, li mapu, ia ai o melana tau whata mala. Ia sa vali fo i le fua, ave pelo pūlo, o le vevela i o le la. Vela yo le la isa mo uni fata man la sis. Ya mi se lava lava. Mo me ola e boile le mole. Le watu le malulu e watu. Fari ali e to pole. Tu ringa le sumu mo le pili le fa le tau au. Dele fa lo tu se sumu spiti. E lo pulo lo falla na e tau o ol matofal. Mala ya. Ya te la tu la ya. Fero im tu il tamman na e fa man malu la ya to sa fo tau fo i ol fal. Mana ya. Ya, il faut tuanga la na mo to la malanga Sāmoa, ya ma u lo fang vai. Ia. Le vela le tunu, mo le va no mai. Ana. Si le fta to yo ale, ya to vela Sāmoa ya la to. La sau faut tuanga fo le ma sau fa mana tu tanga fo le mo le taimi mo le fo to o Sāmoa. Mo me tau mafa. Wa ya to nga me fo le ta to no tau no o to mai, amoi me ele, o le voti ai. Ala fo tuanga. Ya, pula e pe taria ale a papela o ele la fotu atu atu o ale Sāmoa. Talu na sa u te la fol ngal fai. Le te oficina tu me na me ai lut feso. Alors ese mai ya, alors ese mai tau mafa foi o wam tau dia o leva na e sau. Ya. Ya a mata tau mafa vela. Fa te ngol suai o la vela me ya o tau mafa mata. Te ua whaina i oi ia pe o rioka me whapena. Ia e maria tau mawhawela e matai. Ia o se supo mua Sāmoa, la ua vela o leo mutalo maluau. Ia o mea o whatainga o whangusea. Nā tonu. Ia o limu, o rioka. O tau mawhamata na whai tete ia ranga whato ato i ole Sāmoa. Mai le fies utau sanga. Talun whail whamawhainga i whaleolo, loi mata me uma. A le whato ato i alu. Lesi mea, ele ei ma se Sāmoa te fi vai mai peo la peo e. Te fa pia na sa ule ei ma se mea na la fo atua. Falau tele tari o manino le tari. Al fesili o ta mai tia na sa mo Sāmoa la wata i dua su tau sanga tem ni mto tau su tau sanga ni usila. Ala uta i lu fu lima ta i lu fu valu nei uta ile Sāmoa. Ala uta ulo molanga mai. Oi. Si o tasi. Oi, ele ilo ta mai tia. Ya. Pero vinga la lutala. Ai tete a. Eu menino e pe. E se alta ni tala fsini ve tu matua tala haso le. Tasi le me tele ngal ngulu la langi ma tu. Mon mele foi le mimilo. Mon tasi le pu fta fata wol ta tu ngan Sāmoa. Ol mimilo. Eu te lezo spi on ata una. Ale milo e sa il pomori ta tu pio per sa le ta wala na mil ya malo e a wota e wo ta di elna vo tu no mana ya wa te lo mena na le ofisile tu me ta mafa molte mo vo tanga ta le fa to ar ya le la o manino le vela to ma famela e ta vela wa mena ta o maftanga e la talona e alu Sāmoa e te fai mai ta te lo fai na yuso la Sāmoa la fa te mai e uma fa tonu atu e foi le tonu tu va le foi mal fali fufi e tau foi mana itama tole ya me foi le fia we le fu ya to e polonga foi le atu na itama e oi me mo fa tala se vai mo ahora ngalo ya Paile poi mi til fo mai. Yo. Wala so ta as futasi le la welisi la fau. Mana ya. Na la wato ile fion le pule af msanga ia mafa linga leota. Futasi sfu lua ia tat por la mena le Université Victoria. Ya tato por la masana les freile. Ya ai mana tu la so malo lo le son fua.
ai sa ulivi voi le pe o la solua pe te mana mau tele ni was malolo te ri kilan ia livi la ile solua wana as malolo le son fu pe mana ia le te sfuru ia la watu nei fa fianga afa sfuru fa fole pokalame pe ona fola tu foi tatu mafuta ina fo tatu onanga marta utua ia se pa ia tu la lua ia ile tu la tas ia tali fo ile tatu fa salongo masani Sāmoa i lungo tatu penga fa ilangi e manuia lava fo fanga le nita yao ia o ai lava o anga ia i fa tau ma fa malostin ta yao ia tu na sa ngole muru le wala ia li tata to pese to fatara fatu isato pa ngai mafuta mai ia fatua Teresa ene masi ona tina matua manuia lava le nita yao sunga to filau atoni marolo so fo mnia lo fiona to filau ia tele atu manuia lava nga luengo le yaso sunga tuala ala pati vidiamu ia ma le fatua lu viva mapsua ia ina ua 2 minute te ene le tu la 2 Bye.
se I whaalongo mai lau tala. Le mafua anga le malingi sa o i mata. Lau peni na lau ti whalau la whala. Le ne wama mai, le ange mai o le pisana. I au le sali pemba whai o nau to ta umaya. Le mafua anga wa sui ai lelo whai a ita. Sāmoa se papana nini we po se saina. A whai ele ai, ai o se anga sana ita. A weles tau sana ea, po mafua I se a. Ona ole mai bari, ole alofa, ole tete leo si o ma. Mamai mai lolo tono aso a te hega ua. Nene iua whaai uwha apo e mana. Ala whale atua ia umilo soifua. Veiloa I se aso, leo la malela ni e mama. Ahuia ni se olo fia fia I le olanga. E mawani ua whaatau na ule mawhutanga. E leiloa masalo salo pise vale I le ala. Talo ai o le alofa, ia oe la upaa. Amuia ni si olo fia fia I le olanga. E mawani ua whaatau na ule mawhutanga. E leiloa masalo salo pise vale I le ala. Talo ai o le alofa, ia oe la upaa. Pe moni e a ita, ua e leke a mai. A whai ua mō koni lea, sau se tau tala mai. E lea o ngaro I tama e sohago. E tinga ai lo ulo tamasi a hudu. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiva, o tamale I o le whetalai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Matua, ole amalanga tufana.
tau mana auta no ko papai si au pana o awo matua o ala tau pana o awo matua o ala tau pana o whainga wau motu si ana mafutana
ia il tatou malo fa alolongia o le ne yaso ia o le sunga ia Mikaele ia mayama mo le mavaenga mayama ia le tatou malo le nei tu la o le uli ia o le ala o le au fa talo fa ma le fa alo atu la sunga Mikaele ia malo la vale soifu monia soifu monia fa talo fa atu malo ni ia fa ftai tele lava ia wa maile ne o uli la sunga Mikaele ia manuia fa ftai ia mana ia foi ia nei tu la le aso mana isu sulo le la pe fo winga le ka va ai o kolu aso ngai ala manga ia le pe la vera mai o sila ia mo fa fo mo ta tu no ia le o to pe on fa ilo atu le sunga Mikaele ia malanga mai Sāmoa ia sia fo inisio na yona inga mai se inisio matua na yona matua ia le o mo wa ile va no le si fonga le mua ia I nei Wellington ia fa tal no ai fo ia wa fo ia vaenga o lo ia fo ilo na soifua ia ma soifua nga o lo soifua I Sāmoa mai se inisio unanga ia la sunga Mikaele ole ale mafu anga na malanga mai Wellington ma ole tai mo fo ne malanga mai Wellington pesa malanga mo mai e ai o ausa o aunga ngai le luafe tau sanga luafe ia o ausa o aunga le Kapiti campus le ilunga ua kanai ia kasi alo lo ka usanga ngai a ua peua e sela ka o langa walu ia pe sao ke le o langa o le me venga le fisi e ai si mai se o ka sengi se ga lusu ka la o ai o va pelo nga le ua ka nga ia si le la ko e fo io ko la o masa mo e va e avo e ngo fo ka langa o ma ku yo no le o la sa no ngal vaenga le ia o fasile atu la sunga ia pe mafai ia ona fai loa ia lo tupuanga ia o le atu no fo ina so fuai ia me se fo ia o le po ini se o no Sāmoa ma fa lo fa kai ma fa fasile ia o ia o tupu o lo tama o lo mavaenga o le tali o maiava moia ia mai le nu le o safai ia o lontina ia o Paulima e sau I fe foi I le pea vaitoloa ia mamanono tai ia o lontina ia e sau mai sa tu ia tua manuku nonu toke lau ia o le na ola lama fa na o matu e Sāmoa a o le o lo grandmother le tina o lo tina o na ia fa na I toke lau I nuku nonu toke lau o litia patelisio ia o le me foi nana matu toyo o I toke lau ia o le mako grandmother ia o aula le ulu matua I toke lau ia e nga fa na ma wola I nuku nonu ia awa uia o le kolu kuaka o koko Sāmoa ai langa o lenga ufanga o makangulo puke ko lau ia me ngale lau I loka ka o toke lau ia o le foi e kala upe ia o le ke mi mika ia wanga ngu mai lua ele ku le sila lo le ai e alu ma me kai me kasi ma lo vai ma ia tele ia o le la o mai o lo wa foi lo mamlam foi ma silfi foi tatu tunu ia o ia e te toke lau ia e to Sāmoa lo no winga afa toke lau afa Sāmoa ia o le mawatu ia na soifuha e toke lau ia tulanga wa onga pe faina fai loa ia lo soifua o ina ia pe fena amatai la wa onga ia sawe la fo ia le fo e mawatu le sa ya onga inei boikanai ia e mole amatai no la wa onga fia sa ya onga I Sāmoa pe sa onga toke lau le amatai no lo soifua o ina ia sa o wa onga mai ai toke kusanga o fa na wa toke lau ia o aonga mai ai matiti school ia o le whaftai lea tua le poto me to mai ia o sa le ia ua aonga sa o sili mai ai la o se ngai le ia wan kau le lunga le kai me o scholarship ai ia ua whaila le scholarship ia ngongoa lolo vai Sāmoa ua ova ke le loka ma le Sāmoa ia ga uma lo scholarship Sāmoa College ia uma Sāmoa College o fa wau le USAP sa o fia a vea ma fo mai ia e uma I for kama fa fo mai a fo mai masingi ia nga o le 98 mali wa lo kama 98 ia 99 o to e fo I toke lau o fenga luenga mai lo toke lau le health department
ia o saulo i ngai usila ia wa makanga kusanga o fenga luenga e ka penga o malanga o ke alu e faila o fa fo ma ifiki le BPS ia la kule fo ma i ngai o Dr. Peter Airem e pokola e fai ngai me o computer kusanga kasi alfa singonga mai ngai fo ma le masingi computer o fa ko kelonga o ule o fie fo ma i me fa ko computer ia ngala o fenga lue o saulo fenga lue ngai lunga i le Total Peripheral Group TPG o Kilangi ia e maua ise o taiminga le iwa lima o i le 1999 o taiminga whakoa fōu ia masingi koe lau e kaule i loa kangaka ia masingi ia ngā saula e awa ina i le TPG o au la koule vaenga sa palai akunga masingi koe lau o saulo la attach ngai ia e maua se mana malama e whainga o service inga masingi koe lau ia umanga o lalu koe lau fai lau service au vapea a o le alu e fai sau certificate e le loa ia upe whawhenga o provinga o au ke poko mea kau computer o au ia ngā walu whawhua mai ia ngāranga o koe liu mai le 2000 o sauloa au ngai ngai fiti le ia Polytech ia maua alo lau whau unga i le end of 2000 o koe fo i koe lau a maka melo o langa whenga luenga i malo le Modern House toke lau fa solo mai ia o fainga luenga i le SPREP ia le South Pacific Regional Environment Program ia umanga fai fasala lau le avango le United Nations Development Program Multi-Country Office Sāmoa o le manager o le mekau IT ia o palai ai o laku whamanguia o le akua maua ia o le kulanga ngā o va ia le mekau IT ia lo langa ko langa le 2002 fa solo i le 2010 sa ngali UNDP ia o mali UNDP angile o ia kupule tsunami ia walu lofo soangi o fai maku nga i taufu beach fale ko rebuilding o taufu ia inga for 2010 ia mau ko fo ilo ko era 2011 ia ko fo i wo fai melo ki nga ko fo ia o lo ki nga ele kai ya fai mai se sio maku i le mea lu ia a wo la ko sia ko fai mai ko fo ia ku ka usinga ia ko fo ilo 2011 ia ko e saulo Sāmoa fa manguia le singa luenga ngai va ila ku compound le la a makai o fakoanga ia fa o fakoanga Sāmoa ia o manga ia o kaminga o le o faile pisingisi malo ko lu ia ma fai fakoanga o le o simple farma men ka malo malo mana ia tele e mai tau atu e tele vaenga sa o ina ia no sunga Mikael ia mfa manuina o le mai tau atu foi o le tele o lo soifuanga e lo tutupua e o toke lau e oi i le fua ta ua ia le tele a onga ma vaenga sa ia o ina ia pe o le na mana o asi o tu a toi fo ia tu toke la ia on o tulanga e mo le tausinga o le ai e o ie lo ai ia mo tangata fo e tausi matua ia a tausi matua tangata e family fo ile tu e fo le ia le la meta watu ia tele to mai o la usunga Mikael pe ona ai pe o le wa e anga il tulanga I mea tau fatoanga ia le la pe ona ile ni time wa le meta watu isa mana fo inga luenga sa inga lue ia pe lo wa ave ala fa mo ona tulanga pe ona fo ile time ni yo lo e I Sāmoa ma si waing ia ai pe mai tau atu pe le tele so time sa fenga luenga I Sāmoa I sifo ia ole vantua foi o usa o foi o que siva o foi na o vele matou a vele le au siva Sāmoa I le 2015 e to ivas fulu tolu matou na o siamangi ongo masinga ngo foi siamangi ia wa ia nga wala ku ngal kolu vai so ngo walu ia seconda o le malo Sāmoa mai le UNDP e avele au siva I nga ko ongo ma ko ngo au siva man vingi skaya the late Joe Kyle yeah I feel lolo mangto velo tala 95 now sa we mai no tu I toke lau sa we scholarship I Sāmoa yeah au le 2002 lenga ko a makalolo o langa fenga luenga Sāmoa so from 2002 o le kele au kaminga Sāmoa au ko fo I lai ko lau I le 2011 o fai mai lo fai ka mai Sāmoa ia le fionga ia tau fua sili o fai mai if you want to leave a legacy
go back home. Go back home. Go back home yo ki ngā lei koe lau. Ia ngā ngau koe fo i ngā, ia sa whai lau kusi i le head of states, ia po le ulo toke lau. Ia po le pale mia fo i toke lau. Ia ma le whai pule, ali whai pule, ma le pule nuku nonu. Peo ngā sa whai lau kusi ai ai. Ia, whamangu e loa au le ngaluenga leo sau loto se 16. Nga koe a maka mai lo o langa whai ngaluenga i Sāmoa, 16 until now. Ia. Mana ia tele. O le tūlanga e pe ona iai ia le ia e pe ai se afo isa e manatua ia o e lava ia i se suilau ngā luenga. Ia le ua sila fia i fo i lau sunga le taimine nei. Ia e le telo tangata o nolu to mai tūlanga tau i le tuto ina o la au aina. Ai me se ila to wele mulmulta i lunga o penga tafa ilangi le ufa ngā ina fo i o penga tafa ilangi e fo i le malau soani wa e mai tau li to telo tangata. Ia olau sunga le stangata fo le lima tu lau lava le ngana. E pe olau sunga te fia tu fa tu lau to mai. Ia i Sāmoa. Ia le ua tele ina fo le na muri ele telo tangata i lau sunga le. Temile nei le fafo ina o lau pisinisi fo ia me se le tu langa e mea tau tongala au aina. Io e mana tu o tātou pe olau sau noanga po sui lau ngaluenga. O tātou i le upu venga le e sui whainga ai tu mau whawai. O le mea na o fi mana o tau tua whateta ingana, o fi mana o te fō mai, o na sa o fi sosoani tangata. I whainga o mai, tāna. Ia, sui au i le whainga o kompira o vai tunga, e fwe le sosoani ngā o ave tangata, langa e leo maana malama i whainga o maa singi ma meanga. So, lai fwe i eide tau tuanga ngai tangata, sosoani tangata. So, pe sui lau ngā luenga, ai tu maula vale loto fie sosoani tangata le foi la wo i le fai fatoanga o le mea e tasi o le ngaluenga o vai atunga e ao ngā tele e mawhaina o fi sosoani i le toa tele o tangata e fia mana o mia se sosoani e a matani la tō ngaluenga a la tō fatoanga so it's the same thing o te mana o te fia sosoani ia ata tova aila ia o le lima alofa o mea na o ina i tātou e tātou mātua ia o te tau talau ia o te loanga foi e whapenale tō tele o tātou o le mea peo lau whai atu lau tala o le taimisa o nei le 2000 wa au mai ni lau ongo wafe lusu wafe le tupe na o mai e malo ke ao ngai ngei la fo mai la ongo wafe ngi usile le kaimia ngai kasi la se kelo la kupe fa kau o waru le Hellenstein fa kau o ofu driza bone jacket foi ngale mako ai kama sa o lo walunga la ile afo ile festival toke lau ile Easter festival ai si mero ka sengi se kupe ai wo ai ia peo le lau kau fa fetau ia tui lau tala lima alofa e leo se meana sa wa ia o matua a leo wo ai a la tele tu pa yo tanga ia le taimina o langona lo masiasi ata ita i ro mafafau ma ulangona e leo se mele na wa ia o matua ia failo la utonu o te toe fo i toke lau ona e sao leo langa New Zealand langa o ke filongia makangaka palangi makangaka te vaenga foi ngale you yourself and I me myself and I le kanga fa kaule mea le o wai ia peole o la tilo na ole alofa tato na wa ina tato na tato mafua mai foi tato ola fa pea ona sale tato sale tango lima tato ole mele ia sola e le ai mato il tele waso le o la onga ole mele ia e adua o ila lo niu e le niu na ta o le utongau ole meka o sweet coconut e ai la le pulu ole niu e mateo la le tae au le fai le au mateo e tae mai ta mai niu venga le to ulu e ka ma ko le pua ko ile e ma ke ai me nga ma le popo fa ma ko le au e le ni lanche ave le au o le mele fai lau tala o le taimina o le to tele o ia e fa nga ile au ia o la tō mātua, ia lofa ia mātua whapena i toke lau, alo lofa ia o tangata o isi a inga toke lau le makua inga ona e le tango lima. E tale nia,
O lo tama o ngai ia sa le lang ka muta o le tele a fale tono nuku nono nga fai lo tama e fa pena vila o tina ranta le ni lo sui so e alofangia la mako e tangata o le alofalanga e tau ave a u te miuma o te mafo fau ia i le taimita te le tango lima i ala e alofangia taita o le fesiri la o le ale me sui e taita pe afa pe e tate loa o sa alofangia tangata o le mefelanga e carry forward e pay forward taita e lima alofa e kau toke lau e lima to ia e alofa i tangata ai o le temi foi le nei o tau tatou na alofa poto alofa poto aua o le e mawhai tatou o na alofa ai the same time e mawhai foi na e whataua ngisi mea e manu ia o e manu a inga so e wa ai le whainga le whatoanga pera o whai mai i lo lima alofa o lai o te alofa i le whainga o taulanga ave tau posa ma monike ma istangata whapena in the same time o le Filipisi nisi so a te silo iai e te mawhaia o ina e ola o ilo tangata Sāmoa moni o tangata toke lau moni o Kirisiano moni a e mawhai whaianga ma wau kupe mani ma lo whaftai ma na ia tele ua le lua ma lia le whaalongolongo atu ma mai mo mai fole tangata watino ui le tūlanga pe o na whaamtala fo o lo to mai le o lo o ia le teimile nei ia ili whainga o tongala au whiana amata mai ai ia pe sa to whelele sa fia ina iau mātua po o mātua ni tangata whaifatoanga lea te maua mai ele to mai lea e sa ole le a ole mea na toe whawhangua ia nau toe mana tua ia ma e lo tamā i le whaifatoanga o le taimi o le tama ofisa pe o le fale le amo laptop anu le luenga sau au malanga pe o tama ofisa vai ngale fusi ua fai o to e fo ia tu lai toke lau o te mina malanga le ulo toke lau malanga toi mau o fai lau tusi ia e fo ia tu lai toke lau ai o mai lo o fa per e mai la au e le se pale ni lau tu stupe lo winga o pau ale mele la tupu ava pe o mai pau ala me lo tilo i se si po fe mai se tupe o ule le se pale ni le tu stupe o fa pelo buia ele ai ele o saonga a to le olanga o saonga le me e ta tauna ye se back up e ta tauna ye se me e mafaina e tango lima ai pe o ki mai le afo la unga lubenga o fa pelo buia o te mana tuanga lo tama sa fai langa fato langa mau manga fai fai o tamu tonga fai toke lau opia so walo fatai tai o tu ai lunga nga mau asinga o malo si o tu lunga paule suo walu mata le tonga fai eli fai to fai opia ai o mawanga lo lunga le internet taimina le e mai foi le Facebook ya o ke Facebook ana taiminga ai o tau lo le page ma fo page o va persone e manga ia sa o le afionga ia se montafa rest in peace Malcolm se montafa Dr. Malcolm Hazelman o ve kunga sole manga ia sa o fa so ka ngaka le e sau ele se moku sau ko fa so i meka u fa koanga ma me o fa pe kali so kango e message le pe mo fainga so angi mai se o kango e fai se fa ko ngi ko ela o kango lo message ia kali me lo ka mara va me I can help you o fa ku fa mo le mole la le mele o le kele ofisili fa fenga o le mele la le fa ku le la kele ofisili pa war kala ala kanga kaleng fe mai mai pai o le kele ofisili ya ele kango e fai le me fesili mai ma fai le ngaluena ia kangolo au mai le mekokia nga ka o le keyhole garden fai mai okay lo nga le mekokia le e sili aku toke laulanga e fainga kaya toke laulanga e mo lunga le salt tape le e va venga nga onga le sami fai mai fai le me le
o ke longa ia o ngai ko ela ia ele se ka afia pa ia ole mea tolu masina o faile mea vai mele nu o sa vali atu vai rasta malanga ato wa sa vali atu ia taita malaka ato ka pisi o ku kama o pi e tu fai tangata matu tu ole nu ole tangata le ia o atu lole o fai tu lole fono le palemene ia wa matana o fa la wiloa ia mailing o Facebook matulang fa pena o ku lole fono le palemene ta o mato le fono o le hono hokamua cheno fono ai ila o welma o ngai ala o le UN volunteer i ko kongo le mahalo o ngai ia palai i polo ke ki finga le va ai e ki ngai ai toke lau ia o alu lo ban ko la o fai la tusi le fai pule ia fai pule mal pule nu o tofi mo lulunga o tono le nu ia o au fai la le tono le mele le kanga mo lulunga ia fai akulo e hapea ko mai te mata o to le mele tupu tu alo vale ia e tono fai la masui o New Zealand ia mato bolo oia matuai ofo tangata ile e atu tu ole fale ia ora ole mele ku kama ole pika piso solo o tomato la ole tu ole fale ia oi nala fai mailo ke longa o emika le la fai ka ko polo ke ke le malo apa la ile UNDP la fai le polo ke ale youth e fa hala ko i si moku ia nga fai le polo ke kinga o le mela ka male la ukala o fai le polo ke ki fai mai lo ke Sāmoa mo ke fongo la marka nga kale late Dr. Hazelman Simon Tafa o fai le mafongo au fesili lo ia o fe wa o ka o le last name palangi Oia ta o mai le tina o ngaia e uso lo ngatina e ta o melo tina o le uso o le grandmother wa o le uso o lo grandmother e le kinga o lo kama o fa sole one a small world le nge kanga fa kele ya kala mau e le fesili ale o le uncle wa ia nga mana ia tele ole tu langa le te pu e atua ia le fa fonga mai mo le tatu tinu o lo vanga fo le o lo le no fo awa a fuala ile amatainga o lo to mai me ia fa o le toinga o fala wen o le luata noanga ma le fionga se montafa i lungo le Facebook awala no inga fa pena fa matala tua le fionga se montafa va nga te alu fai ai te le na le fisili ale fai o le tau o le na me o le fisilia ma patino ia le ala wa o fole le wa fa te ia fo ia le tou a moto o nukunono ia ile amataina o la pisinisi a me se tonga la o ina i tuina ia ona o tu lang fa pena e te tau wa ona fisili ma fai ai a facility na facility ngata dingol ngata le facility sa no o le si o isi me e me tutupu e fa so ina i pe lo fia tautua ma lo fia to ina me e foi le mena tu o le mai na le fale ma o le o le taimi foi ngale ona to e taimi a o tangile o fai mai pa wale me le te fia tau ma fai o le ku kamai to tono fa to nga mika ai mana tuo o mea e fa pele taita vengale ona o ele maua to tono le nu ele maua tele na wa malo uncle sai e fa toanga taimi na ia sa ole fe au ia pole ara la ta fa pele o talangona ole e mana o mai ai tangata ia le o ai tabila no to taimi ai fia ai ku kamale talo fa ia male mena e sa ole le o tato e pe mama fu ngale fesili ona le fa pe a fa pa langi fa pe stupid la ka question pe fa vale la ka fesili ale me wo fo i mai e le ai se fesili e pe e se fesili fa vale ai se ona le mafu anga te fesili ai ona e te le lo e fu ala ile tangata le ke fesili ai pe malama nga ia pe lava lona no sai
pe lava lona tofa e mafai ona koleni e ngai mafa o le me foi lana le o iai o kusa o le coaching o mala o mentor o mea uma lenga nga coach ya mo mentor ya e lo ankolia o mea uma na le te toe faia o le te toe fa so ai a fe sili mai la tangata fe mai le fa pe se fa mo le lo fionga te u fa pe o le sili fa vale valea pa wala utali e halanga e fe sili o lo fi malama au e te popole o le ala ofisili e fa pena la au isi tangata e fe sili tu lo ve ko fa le fe mai sa ngai fa le vale la ofisili ona toi le fe sili ai le tangata le mena le vinga la utala e fua ile fa ia e fua ile tangata le fe sili mai ai ile fa so ina le tomai ia male a wala Italia ile fe sili ia ma fai ai ona fe sili le tangata awa le pelo a fe sili mai la ka ke lo ma kwa le fe kau ia le fe sili i lo ma fau ia nga oso ale lava la ka ngosa ia o ko nga menga sa o le mo kwai fa valea ma nei a tele le tulanga yo na upaua o fe tau le tangata le na fe sili ia le foto ai lo muli ane pe ona sauno o lo anko o lo inga e elfe so ta inga o lo nau le fatoanga ia ma le taleni le ai lo anko le ia o fitau ia na tangata le tala no ia ia e pe ona e ma nei tele botele au matua saputu mo ia fesili lo ma fa lo sunga mika ia ole fa so le pe ona ole ma nei o la fo le la fa a saunoanga ma le fa ma ole lima ola ole fela le mafuanga wa e fa ingoa ai ia le lawa unanga le lima ola ole lima ola o se upu finga le wa leva tate tautala i lo tamafa fau e tutu sa ma le upu lea o le tangi lima ai e pei ke le aku le lima ola le reach le lima ola pe ole mena le sa ia i lo mafa fau o me uma e tatou te manu iai e sau yo tatou lima pe o le toa tele na o tatou o mea te tango iai e manu iai oi ma e oti e fui o le winga la o le lima ola la awa sa iai kulupu sa tau o le Keyhole Garden Group pe e specific fo inga le nga o le whakoanga nga umanga ola i se mea fo inga e ka uai ai lau kele longa nga e lau kele longa whaonga o le lima ola la o le upuna e so se mea fai foi la o pisinisi o le pisinisi so se mea e ola e tango ia o lima e ola so e tasi ala le ingoa ai tele ona vaenga ese o le fale no foi tangata o le faltoanga o le tangata mo vao o le tangata fai ensingia pe e sa mai to tono ma o le lima ola foi o le mea lo fale tua na mai le tangata fai mai o lua tamu mai e va aia unga luenga i le faltoanga o e tena o longo wing ia o le la o lima ola na manu iai na ia a o fale ton ia ole winga ole lima so I'm trying to build ole mele ke mana o e fai e fa i loa le totele e lese mele anga lo tango e fa so le metotia e lese mea e tauleanga o e pe te mafu ai wa ole mele i tatou tua e o fai toke lau e fai mai o le tautai o le tangata o tautai e ngofa le tautai ma ana metotia le la o mala malama i taimi ne aso ne fa pena fa le tatou i Sāmoa o le tangata fai pisinesi mana metotia e ta hofi mau ona e manuia i e malona ainga a lo tilo iai a ole hale me le fa so a ua e alofa i isi mea fo ai le tupe fo ai le falawa fo ai le ole ale me ta hofi ai isi mea a ole mea na e sili atu ona manui ai lesi pe ole tala foi ngale it's not about feeding you a fish it's about giving you the fishing line e fa pena ole philosophy ngai kua so teach
fa o ia o ma fa so lo taleni ma me totia ia manui ai stangata a vala o mai le tu tai au ia o walu fia fa pe o manui o le likasi na tatou o la sa tau tuana e fai ai tangata ma lo ai nga mo ai fai mai ia na o ma tau ta vala le tu il fale ai e ta tau na tatou fa so ai vai foi la ye o ma o tangata fai pisinisi ai o te halo e promote si pisinisi ona o lau ai e te lele pai e te lele keke i Sāmoa e kofu maka ngaka male fasi keke e le kai umar e le kai umar fa ngal keke le ia kai minge so o le hale mela o le sosoani e promote ona le o te fia i le lato product le hale mela la fa peso ma fo le ai o te anu e promote le perka le va ngale langa le o perka le hale mela fa pena ale wa fia e o vai nga ma fo ia fa so promote ona e mau ele mele o le tato o la fiano fa pe ora fai mai le patele vai ia to ia mali pare fiano fani ai mai fafo fai le mun yo mal fine bua mai fai sta una fafo kapaka malo matai Mikaele ma na ia tele la saunoanga male fa mai na wanga le ole o pisinisi lo fa patu Sāmoa mo tongala au aina ia me se fo il falainga wa ia fo la o fa ngalwenga le mai tawa tu fa la o fa ngalwenga ma mo le mawina fo o so stai me fa ia ne ngalwenga ese lo la fia ese lo ata wa ele tau mate fo o le mafu anga le ai o la fia le to telo tangata muri ate ona ese lo tau sa fia tu lo o te le se watu ese lo tau sa fia ile fatinoina o ngaluenga e mese le taimi fa ia pisinisi ma ngaluenga lo fatoa ia mese fo yo sia o fa ngaluenga ia ole ale fa fasenga fatulangana o ngaluenga ile aso ma vai aso ia ole me mua a fai mai tangata ia o te ata o te miuma te fia o te miuma o pau ale tali sa lo ma fa e to e tali oi e te mana o te tangi e te mana o te pa pe se tali fai ngo fiena e tato ai foi ma tato ma fa folo loto ye e sa o la ton wale meta to fi mana o fai o le ola fia po le ola fa po le ola so ole mena le te promoting ole ola fia awa a fia taita e fia foi meta tango e fai e fia foi tangata e fia o mai ele fa pela awa ta fia te mi ma le ai ese te mi o te ita ai e ai ese te mi fa pe mai fa upunga wa ata te le tupu a wa ita ole mele ai ole ale mela e faali ai lo wita itangata ele ai se mea mauai ele se fialo fani e mauai a ua e ita ta pela o ke ma e ita ta pela o ke ma e ita a ua te alo ita lunga ole Facebook a ua e attract mai ai si tangata ola e feitai na amata leo na fai le vevesinga a ua le ai se ola fia so ya ua ya tu wata ita ia wala va mamra to lu tala no meta wita malata fana ai e fa so me te fia ai a wa le mena ole mena e ma fai ona ola fia tanga tam fa so so o isi tanga tai fa pe au te le ita mani le ai a ole mele to ma fai ia tato i loa e fa so le fia fa so le manuia fa so le me manino ai me ma na ia te o e sa wa unanga foi le te so ani nei tangata o tatu watino o e fia mana o miele so ani tu langa le faingo tonga la uaina io a fe le o fe tu le luva e so taluai wo umana o alu le sitala pisinisi
e lalo lima ola e lalo lima ola so le la uma faina o avele o nanga ia male le to ma fo fa pe o ia ele se pisinisi o le o finally o faile pisinisi excuse me uma faina na faia o le o nanga foi ele fa pe la o le pisinisi uma faina o nanga o le pisinisi o legalize ile mele o ai ka nga tax ka nga fa pe nga me nga legalize le me ia ole au nanga ia o leva na faia o le loto ta mafai o le fia malama o aonga primary school o lunga papauta o lunga i fale la tai primary school tele tangata o so o savai manono is upolu to tele wa avela o nanga le e so ani e faile e fatoanga a fa pela termine o faile pisinisi a fa pe on bela le a fa pe ele nga fatia tangata to tongile lo type o te o le fai fu ya o lunga le messenger ya o ma sala no anga nga fai fa sino yele fai nga wal e o fai o sa lunga le tavale e sili mel tangata fa mole o le ale fai nga le mele fa ya ula ia o tai milana e tali lo ia ia o fai nga le mea bla 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 ia o nanga ngai ave fu e tangata ia ma fai e ona so ani a fa pela o fai mel tangata e ma fai na e sau e fai le fatoanga ia le foi la ia o nanga na na ia tele ia le fa fo mel tatu o tunu ia e pe o a misela ila tolo o ma papa au Sāmoa ile sa nanga sunga Mikaele ia pe amana mil so ani ia ai ole telo taimi e mai tawina lava e foi le taimi sele ia utau mo fainga a mise lava u fatoanga fa la waina e telina mai tau foi telina ia ngale lei ia inisio tangata mise lava no foanga foi le ona tangata pe ona ia tamita isa si mfai ona e o vanga le kai ole pe ora usala no foi ato o mena o ina itato ole it's part of who we are to give pe foi lo fa so we can still give and still making money so ole meana ele mfana ve se sta ngata ia ele meana ole lima lofa ia ole si tu langa ia ole fanua le mate ia e afa ekale mate ia o patino ia mau mapela eila le lua eka talanio mau ole lua eka nga it belongs to tauposa matutua le SMS el tau ngole le savalalo o vai moso ma vai loa o la to e ona ia na o fai atu loa la talo sanga ia pe o mai le to fanua sei o tango e fanga i le fanua ia ai avatu ia tau sia tu o toi vai soma o ani wala ai na o la o le fai o talo o angi mea e popoli atu tau se o toi vai soma ia o le matou malilienga la na o ele fai le mele sa fai ai o mua sa fai o mua sa ave fu me o me tokelau sa ave so se mea so o le mafofonga le wa o mea o matau te fai it's a guide ka ko e fa tonu le tatou folaunga ile alofa o le fa alo ia ma mea na ole nganu ma fa kalesia ia o mea na ia e te to anga ave mea ia tangata ia awa ele ilo oe professor o manuia malo fafta ia ele pelo la usa noanga ia o te masala foi ia ele foi mai mo mal tatu tinu ma foi la lai ona i manuia o tau fainga ia ona e fai fai le nganga o le finau male loto maulalo ia o le fai male lofa foi lele ma tu fa familianga o mo ia inicio i na yo tatu tangata ole o fainga luenga e mai tawatu e tele foi aina ma tamata foi le to tele tatu o tulu ilungu pinga e tele na tan no la o fainga luenga pe malanga ia so senga luenga le leise tai e fa mauni fo ia la fainga luenga le te maftanga mo le fainga luenga ia ole pe ole tala foi kale ole alofa ele lava
ele lafa vea pe na ole alofa le e tau na filo o lofa I mea ume whaatindo ele alofa whaataitai ngala a wha pe pole le whai le lau au whenga luenga ai te le tango I te toki whale le lau whenga luenga ia e foi o rātou ainga o mea na e te tau tilo iai ia le leila le whainga lau whenga luenga tau na alu o le package ato le alofa ia o le e sa o le la o le vai fa le tatu tanga whainga luenga e wha moe nai ma le mea lea you have to coach them and mentor just like I was pe al mele na mata mai lo olanga na coach o ma mentor o tangata le le runga to wa fa pena fa o whainga luenga and you treat them as part of your family in a sense o le tau tua e ta tau ona le volo uma tangata e le volo uma tangata e le aisi tangata I lunga e le aisi tangata I lalo pe o le tangata la e tipi angi po le tangata le e totoa mili po le tangata le asua le compost e tutusa le tau tua everybody is the same I lunga tona ia o mea na e le sopo ia e tangata o na e le chain of commands a le mea ia kau service e ta tau na e treatinga everybody the same me and the workers same level same level ia atala no foi la o la mala to le mele tala no tu atala no mai foi o la foi te mala le mele tala no mai ai so po fea la e te malanga ai a lai wai lo o lai wono no fo mala I le meta una fai ia o la utala na fai ai e lua me tupu pe auto e foi mai o le si o le tongi po le tuli o awa ele la ale me le nga fai mai ai ole lo fai kan kai a ole lo fai kan kai a wa ele la fa ele la va nga e ka kaunga ave a ko le package ole lo fa ma le tele Mikael va nga le ya ole ma le ole tau tu ole mala ulanga ole foringa mai ole umo wainga duenga na isi o tatu tangata e fiso ni fo ila to wainga e mole fa malo e la fiso fo ia no wa msalo e o tele ona tangata fo le sulu atu ila sunga e pe mo sina nga duenga se e fa nga duenga io wa ole afu ole o fenga luenga pe o fa yatu ole tautua fo ia o e te mana e tautua I le tō tele o tangata e mawhainga o I lau tautua. Ia, po o le tangata whainga luenga la le tō tasi. O le whainga luenga o tangata le tō tasi. O manuia e mauenga ia. O manuia e whahasoa I ona mātua, I ona tū whaafina, I ona uso, o na antis mo na anko. So, o le treatinga o le tangata le, e le na o le tangata le e te treatinga. You are treating a whole family with respect and honor e whaifalelei. O le me whaina. O asola, o lo vave ia na wita, pe vave tate tu loula vai, palau vale, taimi nei, le ai ma se whaalongo o le matou staff, o toi palau vale sesi, ai whaalongo foi le matou staff il taimi nei, e wha mole, e wha whetai, so se mea, ai whaalongo, ai latu e whai sau tau maftanga, ai whaalongo to le muguka, whai mele mea le chef, ka maasi manga le pasi mei wha mole, le ka, wha mole, o soi fo se si kuanga le wha mole, e anu le upu wha mole, ia mahalo whaftai, ai mai se ale wha mole, because you want to treat them as part of the family, in the sense, o le tautua, o le tautua, not much o ole o kamao o king, no, in a sense, i le tautua, o peina o le tautua te tono le ainga, o le me foi na a whai ela o whasala unga stu e savanoa, e le eise paua le upe whalongo ei, a ua i loa tausi lo a inga, a ua o ese tausi matua, o i loa usi tai mai loa, o le ngaluenga le a oe, ona o le mele, it's to do with service, o le tautua, a le iai la ia oe mea ia, e mai mauro taimi, e langa e tele tautua te tonu roa ainga, e te sauwha lai, e tele e tautua, e langa o le pisinisi ale ainga, so e whainga tā ia, a o le mea foi, o le lavalo no sai, o le tangata, o le pule, o le whangaluenga, o le ona, lavalo no sai, e tu avanoa, mala tuaianga ia,
Malo ya tu. Ya moni le sa longa. Ya wale foi fa longo mai ya le la fenga lunga nei le tatu li tio. Ya le tulanga foi na lo ye ni nga luenga. Ya e pe ya le ainga tas. Atelier. E foi le fai fia me uma. Ya wa pe ona atau. Ya ole tau tu foi nei e ya po kala me masani le tai ole atal tai. Ya la po kala me mo uma tatu fia. Wa amatanga nga luenga. Mala fafta ole o lau i Sāmoa ole fatoanga la fuala waina ia male faleinga. Ya wala ya po oele te ngafa matua le tongala au ia al tina la inga le ngafa male faleinga. Iyo. Lutsela le mali ia. Fa sola tala le. Na mata mai le ma pisinisi. Mate fai fo ipono to lua e lua fesulu lima. E fa tau sanga te ai o te leilo e kukalo tonu. Oh, sorry. Ile mea la lea. Maybe ole fa so le bit off, but ile mea lea. Ole macho io tato tamalo loa Sāmoa. Yeah. Po toke lau po Pasifika. E pe fa pe tato na tato. Ia o la winu le na winu ai. Ele se tamai inu. Ole malolo ulu le sa malo ai. Ele se tamai malo. Mani. Ia o fane tausanga. Ia ai vili so e sauro lo to loi nei. Ai fai melo tu fin. Ma tu ale lei ari kukalo to lua. Faku e ala ukala. Quale lei era kukalo kolo faku wia. O ke lei lo e kukalo kolo. Kali mai nga so la ku kai fa na wai lo matali lo na lua. So taste le kuka. Wia o ke taste ku le ko sa ngi usi la o fa ko kolo. Fa mole ka ngai fai merkame ai le mi ka ko lo ku finge. Fai lo le me ai wia ka si la ko fo le me ai fa pe bola. O ko o le vale so le pe ale su ya la ka o langa. Ya makoko lo Sāmoa. Fai meno lo ko lua. Ya pia makanga fa kau ka me o yo makala ngolo fa ka fa. Manga ya. Wa le lo to lai fa o kuka. Ma umale le a foi fa kau ma cup noodle. Nga ole le box noodle. Umanga fa kau ma box noodle fa meno ko lua. Pe lua e ma singa fa mai. E pe halo so ma ka food trailer. O fa ko food trailer credo, se me food trailer. Sì, allo su fa mega ya, Yo wallo su me food trailer. O mai fonga le food trailer. The first food trailer in Sāmoa e allo le solar power. O mal food trailer ko ma singa ko fa mai. Bello su scafa le inga. Vai fa le inga. Se vai ku de manu la tu no na tu mo mai fa la fa timo ala e mana e ai tamia ai. Ia na o alu su e fa le inga. Ma o fa le inga. A tu fa mai. A tu su esis fa le inga. Ala nga la utala la fisili. O lo to lua. O nga ia ngafa ma meta me ai. So se tu nga me ai le pisinisi. O le running o pisinisi. E ole nga luenga fai fa tasia maua e fa mate fa so mate tala no e fai ole mea le business tu sa o ile tala ale so to lo ile se business fa le inga e fa pena ole running ma le fai nga ya meia work o poloka toilet to lo ya ole kuli e fai mama kukulu le fa le o mea nga fa ma ia fairo la le mele o le radish. O le radish. O harvest ngi le radish. Ala se kelo le radish. O kango ngai whakau. E fiku se lau ka la le kupe mawai. A fai mai malo ko lua. Le hai. Au mai fale inga. O walu lo ave fale inga. Makon malo le lo pala langa me fai. Fai mai sau lai taste. O la ku taste. O le meo le pickle. O le pickle radish. Wala se maangai. Fai meo. Fai la le radish. Sel fa radish. Ola se kupe nga maua fa se lau le kupe le nga kume maua. E maua le fa kau fa pe le radish. Ala kolo le si aso le si kama lo nga o le fena a o le maula. Matu ai fai le fai me le sa ni nga a tata. Mana ia o le mere o le pico le.
ma to mana ia le fainga lima ola ia ula ala tala no lo to ma to mana ia le fainga tangata le o mika le malelo el tangata o le tangata le nga faia le pico le nga ia le kala ngoi lo ia ngale i alo ko i se uma faia i le fia o le pico so ia o nga o nga ia ngafa ma le fala inga ia o fakoanga la mea ia o tamalana ia e ngafa la ma ule a ole overall ia e mate fa so e mele le ia ile ma e ran fa tasi ma na ia tele ia o paua e pa leni mo me uma e o fala inga e mana o mi fala inga mo fala o ina ia ole la e foringa mai ia o te loe le oru se tupe fata wai fala o ina wale sa pala i mai il fatoang ia ma folele ma tilia ona mana ia le alu lunga le fala inga la to ia e ye tai mi tu lo e ye tai mi fale tonu le fatoanga tai mi o ti munga tai mi ran out tai e foi la le me te fai pa anga ma isi fai fatoanga pe la mai ngale fai la ko hydroponic awal hydroponic all the time la ngai e la lo le fale so e fai pa nga la ma to ma tamale o tim e fai langa hydroponic o vai nga na e cavale fale nga pe fa pe o fale tonu le tau ma fale tonu le fatoanga ole esa ole autu nga fatoanga ia telele esa palaia ma to ele alu ole tupela le e alu le market ole tupena e to ta milo mai to tonu lima ola peole o kusale mele na o learn my aliki ai nei aliki e ta milo le lunga le tup o le wholesale retail o la ko fale inga e fa pena foi la o le mena o ta to tilo business tele por hal mele mela na le fai o li business lima ola o le tupele e ta tau na fa tau ia veches e sau to tono lima ola e rana ili maola mana ia te ia faafetaitele aina o le tatou taimi lau suga mikaele ia e te masalo ele o le taimo ele pauile o le tatou talanoaga faafetai foʻi lau suga ona o le talia o le valaau atu ia ua foi se tatou faatanoaga ia e ona i le pokalame le tapena mai le itulae tolu ia e fai e loʻu lea fai mafoga o le feaga o le liʻipule na le sifoga o le laumua ia e misi foʻi lau faigaluega mo le atua le agaga faafetaitele lava i lau suga ia ole atu unis fesili mo sistemi ia te le la fesili fia fesili ngai lau sunga ia ole tatu taimi man ia ai tu atu lava no mo le ia ne ul faanga ina u ai nga malama yo le mai tau tu foi o le tamo le hurricanes o le tamo Wellington ia ai mo le atu nga fafte te lava ia stain foi to tali Sāmoa ia ole ata felonga na ipea ia lo ia foi tatu ofisa fa sa lau ina lo vai stain foi ia mo foi sota inga ma pai foi ona asui oi ila vai al tato ofisa ia mo is fatando nga ile anga iluma ia la tu le mando nei taimi e sau na muli ma muli ne o fa nga ina wainga o ia ma le siva go misi ia family atu le asoi fo se utina le na malanga mai Sāmoa wal family tuina msalo ayo mai silo matu al tato pokalame ia ai ia manuia tele lo na asoi fo ia ai sau na muli ana fa mai al tato pokalame la singa mikai ma lo faftai ia o te whaftai atu fui a o tō le tō a manatua mai mo le tō a manaia mai le se tautuanga fui a no tenga lo nei tangata whatau wa o le mea fui na o te fia i tu e ngā wano whapea o na o le mea fui na e nau iai lo tangata ia tele atu i tua le outreach o so se tangata o so se proklame fai nga maua kwa isi kangaka ia o le mea ngā leo ke fia support ai alo fa atu i o ai nga uma pola atoe o au fans o wo mai masani i lunga o Facebook ma la atoe mai mo mai netu la ia faftai tele a wa iei se leo wa sa lai foi le ngana i ne proklame i mai lo ne tangata fatau ia lo fa foi fa mangalo ona lava o le nau ia tali le fesili mai i lo ua mafaufau mali ia malo fa aftai ia maria fo ile toe tali watu Sāmoa la mo fo la fa upea na tato so tai ia wale anga iluma
e famni tele lava le tuanga ia tu fa ingol vai aso la singo Mikaele mi se foi la inga te tele lava ia mo lo am no ni temi. Thank you, God bless. Tai am le foi le tua. Le fafianga mai le ofepese le kukama ya malpese i le fatoanga ina ua luas fuliva minuta te eni le tula sifumatasi ya le nei vai ngale tautua fa upea le sifonga la mo Wellington i lungo le ala leo le tasi o no tesi ma le tasi fa mo o lo e fa longo ma e fa fonga mai ai tono lo maota ma lo lawa o tono lauta avale naiki mai la ule tio a o fenga ia i fe au mga luenga i lungo le awala o te tono le ofisa o le fale fai ngā luenga o lo e ngalue ai ia fatalo fatu nei taime e maisi la to lo fa nga mai lungo tato penga te failangi e pe ona ye left tato Facebook ma le YouTube por si fonga la mua ia ma le tato website le www.samoacapitalradio.co.nz e ma le tato app afale tu la simaratasi fa fianga pesenga so filoi tats fuluan fa fonga le tato telefon tala mai Samoa e se ipa ia le tu la
le te arsulua ia whaafiafianga musika nā taimi o lea uli ia wāri whianga le tinu i malolonga mtau maftanga ia o tari ngā sua tāre tasi o na whaamai ena leo tātou tautua i lunga lea la leo ai tu inatu tātou whaasalaunga i Sāmoa i le tūlai tasi se i pai le tūlai tolu i lunga o tātou wala ata po o tātou Facebook ma le YouTube ale si fonga lau moe Wellingtone ia o leo awhatisutasi whatarawhatu le tina matua ia la wina si umangele ia manuia lava le nita ia la wina whaamania tu foi le whaunga ia o le fionga ia whaolo whaiva Stephen Siu mangele ia o le so le tulai tolu le fiafi ia whai le whaunga lea i nei Wellingtone ia le whauai le fionga ia whaolo whaiva ia maise o wai lava o le a whau le nei aso ma le fiafi ana nei ia whaamnia teo tau whaunga mālole o na sai ia mālole papale mālole whaamālolosi ia i tamuwhainga o tau whailonga wha ili tolu tau sanga o isi e tailima ia lea wai whai una malmanuia o tau tamuwhainga university ia mule atu whaamālole tau tua le sifonga lau mua ia i Wellingtone ia ole le soatai au le la wina ile lisi ia ole au la tau whauina ia mai University of Victoria. Ia msalo a mo fu istemi tai au tala leina mori alo whaanga ia o a inga matua ia ua whaungo whanau ia ile neva yaso ia mai se ole a soatai au ma na fiafia na nei ia olo whaanga so loi whaunga ia i nei Wellingtone ile University of Victoria. Te ala afals futasi ia ole si fonga nei o lau moe Wellingtone whaatalofa atu fo i le whaletua ia Teresa Ene ia malisunga vai ai ono manuia lava le neita iao whaaftai tere lava le mafuta mai. Sala fa se lo
tu sa ula ina o te se fulu 5 minuta na tale le tu la se fulu mai lua le tau tua le si fonga le mo Wellington tasi ono te si mal tasi famo ia va pe vol tata unanga i lungo tata upenga te fai langi o le Facebook o le YouTube ia mal tata website o se tala ta mai le tu langa o lo o ia isu isu enga ia i le falave pe on tu la mai Vietnam ia o lea ua faatunuina e le kovana o le fale tupe tu tono Sāmoa ia le Commercial Bank ia fale tupe umalava o lo i Sāmoa le taimin nei ina ia tau fia loa ia tustupe ia oni sootanga oni link e fesotai ma le fale mta upulea o lo tulai mai ia i Vietnam ia o lea la ua ave le tuolalo ma le ave ia le kovana o le fale tupe tutono Sāmoa ia i fale tupe umalava Sāmoa ina ia tangai ia i le tulanga o lo iai ia nisi ia o lo afia o le fola wa mai taimini nei ia pe ona fai lo nisi o ala fa sala lau i Sāmoa mai se o newspaper Sāmoa Observer e to ono ila to ia ua faatunuina e le kovana o fale tupe tu tono Sāmoa ia fale tupe ina ia taofia ia lato te ngā tupe ia po lato account ia e fesota ia nga il fale lave lea ia o lo tulai me le taimini nei e to alua tangata anu o Sāmoa to alua tangata anu o New Zealand to tasil tangata anu o Amerika ia Malaysia la tangata le to ono iai ia ele mfai ona fai loa ia lona ingoa ia i fa maumanga ia e to ono lava ila to ia wa afatunuina le kovana ia le fale tupe tu tono Sāmoa ina ia taofia la to te ngā tupe le taimini nei ia ai fa ngā solo Yesu esuenga ia le o tatu wa ai atu lava iai o le wa mata lava ona anga i mai i lunga ia fa matalanga ia o e fuilo le fisota i le fa lava le pe ona atula i mai Vietnam ia le lo o taofia inisio lo tatu tinu ia i le atu no fa lava pe ona sila fia uma le wa i loa uma ma masalo fo ia tasi le ata la lo lunga le taimini nei ia ile tele watu no le langi il fa lave le o lo afia ia lo Sāmoa ia o le ala ua ave ia le kovana fa tupu tu tono Sāmoa au ala vani fa tuai fai lo le taimini nei matao fia lo te ngā tupe tangata ia lo afia masalomia ia ese i fai Yesu enga masalo ia o neita e ao ma lewa yaso ia o le a tele whaamtalanga o le a tātou maua mai Sāmoa le tūlanga lea e pei ona whaanga solo i nei ia su enga le taimene nei ia so se mea ai foilele ena nā ia e iei al taime e whaali ai lea lau tātou vai atu lewa amata ona a tāo fia ia maa mai ia whaamtalanga e foilele e whese o tai il whalawelawe matautia lea na maa mawere so i fuastasi fo i ola Sāmoa lo u alalai Australia ia pe ona tau fia inisi o alo le tātou tino i le tino o Vietnam ia o le nā ia a whai au e whaafonga mai Sāmoa o lo e sila fia ma ua leva ona e mai tauina ia ni tūlanga whaapea ia lali mea tiri alui ma neu whaamaumaunga i mtanga aluenga o leo so ani fo ina i leo i Sāmoa wa lo la to mo o la to mana o mia lava ia ni fa mtalanga le tulanga o lo ia le taimini nei ia pe fa pe nei ne o fa mau maunga te mo tino ai sa o ala ma sal ia o lo mana o mia le tanga luengo leo ia misi si o tatu tunu ia tulanga u mala fa pena ia so soania la tu su enga ia mo le fo fa malo ia le tanga luengo leo le ele fingo fiel la tu nga luenga ia tātou lango whaatasi ma tutu whaatasi ia e whaingo fie fo inga ruenga nei malu le malo o lea ua toe iwa minuti ana tāleo le tūlai sifuru ma le lua tāle sifuru lua whaafonga le tātou telefou ia matala mai Sāmoa ia le la whaot pe whaafia fianga whai pese ia se ipa ia le tūlai sifuru ma le lua o le sifonga nei o le lau mua i Wellington
Toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le au hauli. Na tala no le pale mia tui o sinave maulu muto o tua Christopher Luxon ma le pale mia o Beretania. Sir Keir Starmer i le pole a solo le whaatatawine mata upu ese pe o le taua i Iran. Whaapea ma le taua Ukraine ai maisa le taua le soifuanga. Na tala no ina fianga tau tupe o loo a fiele lanlangi. Whaapea ainga i Beretania ma New Zealand. Whaatase ma le tau o le sa ilingo se awale fofoa ia whaafitauli. E au fiele whaapa ua le taua le soifuanga. Sa whaafitaia Estama le fionga ia tui o sinave maulum totua. I le langolango maalosia New Zealand le ngata mole a oa onga o fitafita Ukraine. I lalo le polkalami o le Operation Interflex. Ai whaapea i matau mawhainga Ukraine ina ia maua se file mu ma le whai mea tonu. Wa toi whaataatia esel minister wa onga Erica Stanford ni fōwhanga whaanatinati. I tu unga fōu i tamaiti e whaia lātou lava onga i tutono lātou ainga o na sa whaisi mālosi o le te o e ea a whia i e suinga. Na sauno le minister, na alo na toi solo muli mai lea fōwhanga o na o le wavetali ato le malo i whina ngalo whaalia o le atunu. Peita ina whaalia le tuangai whaapia fu i whainga malo so whaatasi. Wa maafuan toi whaataatia ese le fōwhanga i lea solulu o na o la lātou whina watu. Na whaalia i se pepo whaamatalanga le minister. Taluai ona o whina ngalo whaalia mai pa angal whainga malo so whaatasi. Mai lātou tatonoa o ngā uailo ai e le whaingo whiele mata upo ma o le a whaataatia ese ai se ia iai se taimi. O le poa na po le ana fuafua e whai ele whaitaunga whaatolo le tautau ngal tu la fono. E whai eni sia ki fau i mātua o whaia o ngā lātou lava whanau i tatono lātou ainga. E tu samaleono sifulu tangata na poto i luma le palemene e whaaleo lo lātou titee i a suinga le malo. Ua whaalia i se report el whalitupe la langi e lata i le 2 kilo le mamafa le lapisi mai le tangata New Zealand e to otasi le aso. Ma ua whaalua ina pe sile atu foi na ilo le mamafa maasani i le lalolangi. Na saunoa Liam Prince o le The Rubbish Strip. Wa whai lava si pa ui tu o New Zealand le tu tau le whaiti ngā o la pisi. E titi lava ni suinga na whai a New Zealand whaalile iei le whaafita auli. Ai le se suinga o maua mai ai. O atunu ui e pito sile o na tele le whaonganga o pa o mauna po plastics. E ta itasi teime mwhaina whaonga ai nai. O atunu ui e maua lulunga tupe maua e pe o New Zealand, Kanata, ma le United States. Na sauno Prince o New Zealand o se tasi o tunu bitu silo na leanga i le tele o tau mawhalafua ai. E ui o se tasi le neo whaafita au li tele e le lanolangi. O lona ia talutonunga e te tau na iei se whianga inga whaafaa malo e whaamuta i le tele o le o tauta mai pa o mauna po o plastics. E matoa mo umia ni tupe se tele mo whale tau ngō fie i fufua i leo ngaonga le whaafita au li tele o whale i New Zealand. Ma whaamuta i le whianga i peo tangata malele ai o ni whale nuno fuai. E peo na ta ue se ripoti fōu a le community housing Aotearoa. O se taimi pito sili le nei o na mawalunga i le whai numero tangata i le ini a inga le tala whaasolo pito i le atunuu. Peo na ta ue le ripoti. Ma o le lava o whale wāti le au na whaatitele ina le whaafita auli. Na sauno le polesili Paul Gilbert. E iai pol kalame ma le malusi ango New Zealand. E mawhai na whaamuta ai le ai o ni a inga mani whale no no fwai nisi o tangata. Pe a whai e iei se whaanaunanga i lātou mai tutono upu whai o le malo. Wa wala au le community housing Aotearoa. Lea e tū mō whaalaputupotonga o lo o fwai nātu ni whale tau ngofie mō tangata i leini a inga. Ina ia whai ni whale fōu se tolu afe. E ngā whatia o na tutongi tangata i tau sangata i tasi. Mo le isi se fulu tau sanga lumanai. Na whaalia le ripoti e lua valu tesi ma le valu pasene o tangata le ini a inga i Aotearoa o tangata Maori. E ui o le sifulu fitu tesi ma le tasi pasene o le whaitau au whai o tangata o le atunu o tangata Maori. O tangata Pasifika e lua tesi ma le ono pasene o e o lo ofeangai ma le lea ioni a inga po ni whale no no fuai. E ui e valu pasene le whaitau au whai o tangata Pasifika i tatono New Zealand. Wa ave se ale matanga luenga si o manga tasi ma le tula fono. Ma ua muta i fo ile au nanga. Talu mai le fase fulu tau sanga na amata whaanga lue ina ai. Na pasi ele pale mene ile poa na po. O le a whaatuina se matanga luenga fo. Mo a ai si o manga i tu malo ma whela o inga po le M-Search. Na sauno le minister si o manga Nicola Craig. O le a whaamau pia tiu te mole si o manga i lalo le whaatulanga nga fo. Ai o le pili po le tula fono fo.
Walo e iona tu watu tiu te whaatu la fono ina e te tauna whaatino ele matanga luenga mole si o manga ele whailau tusi. O le pule po le ofisa silo le M-Cert po le matanga luenga fau o la whaatino ina tiu te o le whailau tusi mole si o manga. Na whaalia le vayanga whaopwhai ele green. O whaamausa li mai e le whainga malo so whaatasi o se whainga malo pito sili le ona te ele si o manga ele tala whaasolo pito ni usila. Wa whaeloa le malo o le whaongaina le poto whaafolinga o masini whaakome piuta. E fisosani le whaitaunga o whaata mo le kāne sau le susu a matatu i le tausanga a sau. Na li putia le Radio New Zealand i le amatanga o le tausanga nei na whaia le malo se talu sanga muni whaamatalanga e whaata tau i le amata upu o le asa whaamati na tāpuni e le tau fonga. Na mau i susu enga whaapau malo le mau lungo le whainu mera e vaveo na maua o tangata e maua le kānesa. I le whaonganga o le AI ma na whaalia le au whaito whaam soifua malo loina e mawhena whaonga le lei ele au radiologists pe a fai le lei ala te wa onga I wha maunga sao. E to sama le tolu a wha se lau tangata e wha maonia ile kāne sau le susu I tau sangata I tasi. A to sama le lua se lau fitu se fulu a tama I tai mati nā mai le tai whali mai le tai ono iwa tau sanga. E whai au la tau wha ata I tau sangata I tasi e a la tau le polo kalame o le breast screening ao te aroa ma o le o si iti atu ile fitu wha tau sanga. Na sauno le Minister Simeon Brown o le tāu o le fuafuanga e le sui e tangata whaapitoa I le whainga o whaata ai o le AI o le alango ia I lātou I le whainga o la lātou ngā luenga. O lo ofia lava le tamaita I Minister Louise Upston I tō la fono e mwhaiona ia maua le awhetala I le vai aso e nofo ai I lona ia lava fale. O toi tau sina maanga I manato tangata I whaamunianga ma alauni a sui o le palemene ina ua whailoa le au aunanga le staff I le vai aso talwai. Le tōlanga le Minister mo le atina inga o anga fsota I Louise Upston le e mawaina le 5 fululu awhetala I le tau sanga e nofo ai lona ia lava fale Wellingtone. E to saima le restala o ana ia tau tupe ma mea tau tino. Whaamawinai ele o yeisana mo kesi o le sitala mo le afale. O Upston foi o le ministalo o nafa. Ma le si itia o le tapula ayanga wa ai tangata iei o lato fale. E talo sanga mo le fsosani e tutongi fale o nono fai. Po le accommodation supplement. O se vaenga le tu la fono. Le ana pa sielo na faitaunga mua I le vai aso taluai. O nisi o suinga foi le tu la fono. O si itia ile pasene e tatauna faalu e tangata iei o lato lava fale. O e fia maua lea fisosoani. O le taiminei o le tolu se fulu pasene o lato tupe maua. E tatau o na alu I tau fale. Ai o le asi itia nei I le fase fulu pasene. Na sauno Upston I le palemene I le nā taimi. O lea suinga o le afsosoani I le leitu maua I o tupe ale malo. E ala I le avisao o fisosoani tau tupe mo I lato e sili o na mo miaina. Ina ufsilingi Upston po sa olona ngava I le afetala I le vai aso. I se taimi o whaingata I le tamao ai ngā beita in sauno le Minister. O lo ofia la vai al to la fono lo iai. A whai ele fia iai isi vaenga whai le palemene o la lātou le nā whai talia. A whai ele fia iai o lana whautuanga ia whai pule sili le awane o lātou talia ina ni alauni. Na tā ue Upston o na oio se tasia whai ngāruenga mamao ese mai malona ainga ele o se mea la e o fupe whaate iai tangata I le tutongi o le fale o lo no whai. Na ia wha maonia o so se mō kesi o lo ia umia e te tauna whai loi lana restala o ai a tau tupe. Ele e se mō kesi o lo whai loi lana restala molo na fale Wellingtone e to sai mali poti ali Radio New Zealand. Na whaalia le vaenga whaopwhai ale Act o la lātou la whonga I ono tā la I le aso mō tangata umia visa mo se taimi le tō mau. I le au whi tangata whai ngāluenga whaavai taimi whaatoanga. O lo au whi whaatosina le Act se la whonga I tutongi e so se tangata I tutono New Zealand o umia ina se visa whai ngāluenga mo se taimi le tō mau. Sa whisilingia le Radio New Zealand Pacific le vaenga whaopwhai ale Act I le aso whao mati. Pe au whi matangata o le polokalami o le RSE e na le Act e le au fiai o whaapitoa le la fonga mo visa masani ngā luenga ai le o tangata I polo kalame o ngā luenga whaavai taimi pe ona tā ue salato so upu peitai o le aso sa taluai na sauno ele taitai David Sāmoa I lunga le Q&A a le TVN said Masa iei lavalona manatu e au fiei ma le polo kalame o le RSE e na o le taifitu le masene le tō la ma a whai e lua se fulu walu tā la le totongi le tō la lona winga e lua se fulu fitu tā
tala lua 5 sene le la fonga i tutongi, ma o se tupe lelei, pe a whai o se tangata e sau mai Sāmoa, ma nofo mo le fitu masina pe ona saunoa Sīmoa, na manino le Radio New Zealand Pacific, e le o sa o le saunoa ngā Sīmoa, na tui wha manino ma wha mausali, e se so upo le act, o lea la fonga, o le alea o fie tangata whai ngāluenga, i le polo kalame o ngāluenga wha vai taimi wha atoanga, po le RSA scheme. E alonga, o whailole minista o alonga Mark Mitchell, o loo sa ilia le malo se fautuanga i awala e toi mo mai le whaitau miliona o tā la, o loo totoe le i tutongina mai sen no ngā tupe. Lena langlango ina e tupe tangata whaila fonga matu ua tue le moana Pasifika, o la songfuana tu ua tue le moana Pasifika i se vaianga fōla tau te wa ia mawhaanga lue, i mawaini tupe fsosane i tutongi ai tā la fo, o le vai asa fo, ua fōfua e te tau na mawaile ulua i le poti, a le vaianga ua wa ia le moana Pasifika, e ua whamaunia le minista o loo au fia i ai tā lafu le kalapo, se nono ngā tupe lua te se male fitu 5 miliona tā la, mai le Sport New Zealand. O se a se tā le malo, na Sāmoa Mitchell, o le taimi nei, o loo mata i tūmo mole vai ngā tupe lua te se male fitu 5 miliona tā la la ufai la fonga, lea ele i tutongina, na tālo sanga i le Sport New Zealand, e tu whaatasi ni fautuanga pe ono toi maua le tupe mai le moana Pasifika, masai e ioe, e ono le mawhaio na toi maua, e fōlinga mai e lua ni vaenga, e ono mawhaio na whaasawina le kalapu, pe ona lipotia le Radio New Zealand, e ise whaalapo tupotonga whaatuma oti, e tā ua, o le kānaloa rugby, le olo o langolangoina e pēna a tinga ma Jerome Kaino, o ni tamatu wai o le olo peleki, o le isi whainga e whaasawa i le moana, o le whaia leo se fsosoani wha le malo, po o ni tupe fsosoani ni paketi, mai a New Zealand, au se tālia, ma Sāmoa. Na whaamaoni e le uni la kapia New Zealand, o le au lātou whaatupe ina tutongi o tamata a alo le au, se ia o atu lava le whaai unga, o le masi no i lai. E ui lava na mua tau ai le Maroons, e lua se fulu ili le aia le Blues, ili ta'alonga mua o le lakabiliki le State of Origin, ili po na po peitai, na le i mawhaia na toe titali le tau mawhai malo si atua le Blues, ma o ai whaai o le ta'alonga na manu malo ai le Blues, po o New South Wales, e lua se fulu malilua, ile lua se fulu. O le tuana i ai o minu te 5 malfitu o le ta'alonga na tuli e i tua le fulpeki a le Maroons o na o se pu e mawalunga i le li o tolu koula o le awa New South Wales. E wila na fina watu o lona ulu e le o lona tau au le ana pe e mawalunga i lana pu e. O le li i o Brighton ni kora o tu si el tala wha solpito o le New Zealand ta alo wha awa malo mua mwhai o na wha atanga e ta alo i lea ta amelo sanga tele ina ua suia tu la fono mai e inga o le ta'alonga. Tala fauia mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Toi whaatala whātu tātou telefone nei fwoi asa tofi lo tātou tino au leisi fwoi le nei wha o pongo tātou telefone mai Sāmoa o si mai elo whaafonga. E le fontanga le pālemene le vaiaso le nei na tūla i ele fionga le teitai o le atino le fionga le pālemia ma whaatu le lafo e toi whaui tua le tūla fono toi teu o whare pui ma le toi fuata ina lua ohodua 5. O le tula fono le o lo au fiai ma le toe tu ese ina o le tanga luenga o leo ma le whalpui. Lai o tula iatu le ava ma le whaala o le tele tawai. Tawai ono le tula i mai o swinga o buwhai o malo au sanga o tuanai. Wa ua noti ai le whaatula fono ina o le whaasolongo o le tula fono tau whaofi le nei. O le teunga o le tula fono, whalpui ma le toi fuata ina, lua afe, lua sifuru ma le 5. E pei uno ua whaofi nei ma whaitawina mo mua le paia inga nu me la sifuru fitu na mai e nei. O lea u te whai loa manino ai e whapea, ina ia tau sisia pea tula ngā lo ia o ngā luenga le malo. E tu ina mai le pālemene, o tula iai ma le whaalolo e whaatu le lafo le nei. Ina ia o ngatasi mai e ingol tula fono tu mau se lau se furfa. Wa ia wha mawina alo ia le toe wha aui e se mai tua o le tula fono nei. Tau wha ofi o le teu ngol tula fono leo
Toi fuataina lua afe lua sulima. Mo le toe tā pena ina ato atoa mai. E le mālo fau whiriwhiria nei. Ma toi whaofi mai ai le pāle mene. I se teimi tā le whea ngai mo lumanai. Le la. Sili po le a whamaunia le lafo e o finangalo iai sauno mai le ioi. Au ese le ai ua manu mālo le ioi. Le fionga le pandemia la aulia le mali tōpula tai vau fosishment. E le whaua wina pēo le whaanga solonga o mōri mau ale mta upo whale a liri numeritasi na maita wina i le wala aunga le mta upo le vaiaso le nei. Le toe suia ato o le mōri mau le urunga lii i a wha liri no whawaenga. Malona to lua wha motu le tia. Pe o na sila fia o le urunga lii le na tu i natu i ai le wha amsinonga le tusi sai. E sa idi mai e ina ia tu lai lumal wha amsinonga. E wha awa waile la mōri mau a wha ngā solo na ta au po le tu malo i la amatanga. Ai le lua vai aso taruai na tu lai e lumal wha amsinonga. Na mōri mau wai na ala o na leo o ane le wha amsinonga. O na sa wha alafi i la ua le fast. E ina ua toe tu lai malili le vai aso le nei le wha amsinonga. Ma ia toe mōri mau wai e se upu na ia wha o ngai no le wha alafi. Ai o le upu sao o le wha se. Na tau tino ai malili, sa whaasese la ue nisi o le whaamasinonga ua lewa o na uma, nā lai o na leo o ane le whaamasinonga. E na tau tino fo i le to lua malili, nā la o na leo o ane le whaamasinonga, o na olona whewhetele nei loka o ie leo. Pei tai na whai loa tu fo i se tasi o matai, e aua le popole ua mai o na soalau pule le mata upo. O i la ua tonu ia sa i lia le whaamasinonga ma mo o mia tele, e tali inisio tua inga, e ala e se lauli ma se fulta la na whaapea na tu inatu e le fionga i atu e lupe ia i la ua. Ma le whaamoe moe, e whaato sina i ala pālota. O le aso lua se fulmaleono le masina fau, o le ato lau i nai le whaai unga, o le leusta i o le polo inga le whaamasinonga. Na polo i nai la tau, i le mata opune nei, ale tu malo whale alili numera mo mua. E leo whaingo fio na whairoa maini la ngona o mātua o waa matofa, e le autu stala na o visiringia, e le tūlanga le whaalewe lave le wā a fiai la ua, ma tāo fiai te tono Vietnam, na whaeloa e tua ao i la ua ia, e whainga tāo ntaliaina le mea wa tūla i mai, ona e le i mawhauwhawina, pe foi ona whaeloa le tua ao Steve, o tūlanga le tali tonuina ona o Steve le o se tangata i nupia, mai wanga i ane foi se tasi o mātua i la ua ia mtanga ruenga o leo, e tā pāde ve soa soani mori pui ngolo la tō ainga, ma e fie feido ai fo i le fionga le pandemia, mo se ve soa soani molo na tali. O nisi o whaasea mai le atunu i lunga upeng te whai langi, e manatu sa te tau o na yeise loia mo i la ua i le teimina tau fiai, a to ai ma le teimina whaasala la wina i o la ata mai ngoi lungo le televise. Pe tai le whelo inga le autu stala ma le sui kom sinum tanga ruenga leo ya li a tawa, na ia tā wai o lo vava ailum tanga ruenga ma sila pea, e se awala e ma whai o na whasosoani tuai ia i la ua, a o whaanga solo e su enga, i le whaare laventula i mai i la ua. O le teimi mō mua le o tau nuai le atunuu le tupo tonga, e whaatasi i le whauunga a le Universitea o Al Pasifika, ona o ia le wa ave ma whaao ni Universite le nei tau sanga, na whaatino i tu lai whaaloalo masani a malu le malo, ai maisi o lo tātua tanu e whaafeiro i elo na tō ai tau nuk mai, e tō alua se lau le au whaao o le nei fo i tau sanga, mai o le tofinga whaao mō sui o lo i le lio o le Universite, o se whainga tu wha solo, mai o le tau sanga le nei, o lo u whaao ai le fionga le tupo o le malo tonga, mai o le asa whareile nei, o le awhatau nuuai le whao unga. O talafowia, anga leile tua i le nei aso i fuafanga le awhenga e malo tātou tino, whaasoifoia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fuafonga o le laumua.
Le fafianga mal tumata ia tara au male sulu ina ulua 15 minuti te nei le tu lai se ful male lua o le na ua mai atu le whapoponga muli o tātou telefou o le nei uli mai le si ufongo le laumua i Wellington e pe ona tāpeneina matuina atu e Severino Casiano matala mai Sāmoa i lona toi whaasala wina le sunga i a tāse Salem Sam ne o leo tātou o mai ia i le taimi o whaafiafianga o pespesenga o musika so i fifiloi ia i le nei vaenga o le uli a o whianga i le tinuu i tau maftanga ia o tari ngā sua ma mālolonga a i lātou leo ua mālolo mai le tūlai sifulma le lua ia whai fui sina sina lancho le uli i ona toi amatai leo ngā luenga le tūlai tasi ia e malatu lava ia o le tō tele o ainga lai mafuta mai tono o maota malawa ma mai mua mai le tātou tautua i lungo le Facebook po le YouTube nalo ki i le TV ia a o whianga ia i tau maftanga le nei taimi le aso ma lole ngā lulue ia i le nei taimi ia i la taulo o whao pēr ngā luenga i le i maua lava se malo lo talu mai ana le la ia ono le pise o ngā luenga ia tautua nā le saunga le mu ina e nau te le ia e tope le oka la e tau ona mai anei ia po nā nei ia ave vaenga e te re ua e fui le whaatamala i le vainga ia po le whangaina o vaenga o masini ma ai le naolo e ngalue nei taimi ia whaamanatu pēr taimi ia ngā luenga taimi whape nei i wai tau lava ona whaise tau maftanga ia e toi wha popo ai lo malosi ia po sina vai fo i tau ona tau mafa sina i puwai ia awale toi whaawina o ngā luenga ia mua i pelo malosi wha popo luas fulfitu minute te nele tu la e se fulma lua ia watu nei au nangai wha alau lua ia ma pesenga musika o le oli se ipa ia le tu la tasi le tautua ale si whanga le lau mua ia i Wellington O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona la fo i lau se le ni le mai cash al DigiSound li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na ole 5 tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le si tala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com e la fo i sau top up al DigiSound. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al DigiSound li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whaam talanga whaafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia DigiSound. O se pūlenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulu e ai mau tangata e peo oe. E fsosoani i atu motu al Pasifika, a wāse lumana i manuia. Le stala mo se awanoa mahanaia. E mau awanoa whainga luenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers. Patala watu le sunga le whawhinga inga pasta tapo ino toa, paongo sa wainaya,
manuia lava le nei auli ia le sunga pali sina ia le sunga ten tupe manuia lava le auli ia o malae po malae vai ngā po vaenga ngā olo ia manuia lava le nei auli whaatai lava le mafuta mai ne tautua le nei se fonga lau mua Wellington ia tali maria le sua ma tala noa i tonu lungo lau ai ia mafuta mai whaafiafianga pesenga le taimi o le auli 2 minute te ene le tula se fuma lua se fonga lau mua Wellington Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Shoop, shoop, shabana baby. Shoop, shoop, shabana baby. Shoop.
baby, shake ya, oi. Shook, shook, shabada baby, shook, shook, shabada baby, shook, shook, shabada baby, shake ya, oi. O itane ua mimita, fai fui o inga, ile mana yo na iau fika, ua oso ai lo uniniva, fia songi au fufunga, ona o monga, fia te pai lo ulani le talo faya itane. Shook, shook, shabada baby, shook, shook, shabada baby, shook, shook, shabada baby, shake ya, oi. Shook, shook, shabada baby, shook, shook, shabada baby, shook, shook, shabada baby, shake ya, oi. Osflo 5 minutes na tale o le tula tasi fatala fatu le sunga ya veni sisi langa ya malo lava le mafuta mai ya ilato umalava o lo ngalo lue ya aile ya isi taimi voile le fatalo fama matal tano mai lungo tato pinga tfailangi ya fatalo fatu le tato poklame martau tuar si fonga la mu a tonu ya o lo nga fa fianga pesenga musika so ifrene taimi e fa faingo fie o ngaluenga ya ula to wanga I fainga fa tau o le ne yaso ya fu le fa tau le fo italu to fo tatu ya wa tele ai na tango tar so ifuanga tango ta o loa ya ai mane ya le ave fa mua ya I o lo fo ye mana o mia yaso uma ai le lo fo le va tuta tia ya le falen ya ma o al time expire ya ala le fa ngaina ya tātou aia mātua o tātou nei whaia tonu o ainga ma fuafua lele whaatau. Ia mese lava I lātou o lo nafa ma vaenga ia o le talo le tupe le ainga. Awa o te whaonga, o te whaingo ina ia tina o ainga. O te whaingo ina ia ui a mo meo o lātou ia o minstau tupe o ainga.
ai ai la tama fo le te la utara le ia pule o la te ai ai mana o ia lusa solo te ia fai solo te ale au te loa ia o tina malava ia atonu e ina ita mala iti au te loa ele au wai fo isi o sole matenga lue tu la utara la utara le o le tina so tina o se ainga pe o la tau ia o minsta tupe ia iti tonu ainga e sa o la utala e sa o ia na sa o la utala ia ona e whapea mai lea e moni le leitas ai a whapea se la utala ia na e whai mai lea na whapea mai lea lunga tātou Facebook ia e le sa o ia whamtaranga lea tasi ia ma o se uiso lea ma te ngā lue ia o tangata ia ai pauana o lona vaeng fwele leu te le au waiso na manatu ia pe a whapea mai o ia e minista o tupe ia isi ona inga ia o le au te ilo le tinao tamaiti a po le tinao le ainga ia po si ona whartua ia pe o ia le nae fwele o le minista o tupe o le ainga ia vai le wa matana o mai le wali ia o namu lau ulu sione tasi le tangata ia tu sa fa ingo ina na tama ia tama tu sa tama tu sa me veo minsta o fatoanga mo faiga tina Sāmoa ia le fafonga mal tai nei o le si le la tau wharupenga mo meo ma la tau wharangiranginga o minista o tupe o te tonu ainga ia na ia vai dele a wai namuna u langa e o namuna u ele u namuna u langkat e u tina le ainga ma ia na to lu se fu ona tale o le tula tasi ia fai le mune uli mafuta mai I fa fianga pe senga so I filoi ale si fonga lo mo boni tone a e fia solo te la utala le fai atu mai le a wai la utala le fai atu e a tina le ainga on minsta tupe ia sau lu mai e fai mai solo te lu mo le ofisa si fonga o mama le tia ma fa fianga le te mi o le uli
Whakamai ala wapesa le tia maa ua o maa ina o toe se fulu ma le 5 minuta na tālea o le tūlai tasi ala futele atu ma mune atu alfaanga ea ele sunga ia venisisi langa ea alo mafuta mai ia ma le sunga ia namula ulu sione ia tamalai ea e fulele ia te lo porfale o ile tau sami por fale fterenga na mula ulu ia por fale le sungo ia venisisi ia te msalo la tal tonu venisisi la tal le fai atu ia te lo saulanga ia ole minista tu pe o sia la ainga ia la si le fia fo el sunga ia na mula ulu sione manuia le yaso ia el tate o tunu ma lo la vale mafuta mai ia ale la fa o to fa fia nga pese ia talo le tasi ia mai ale le tatu tua I lungo le ala leo tuna tu tatu fa salaunga I Sāmoa ia I le tatu ofisa ina ila vai atu tua mai le sunga ia tase salam sam le si fonga nei ia ole lau moe wani tone Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le lau mua. Ia
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Tu
Se fo mani le sunga ya tai no pule ma le pese o o lo wivi ya le na wale o to 5 minuti na tale o le tasi ya o mai ama le tatu tau tua i lungo le tasi o no tesi ma le tasi Sāmoa ya mo le atu le fa fitai te le lava tu sa o le tatu ma tanga ma fana mai le tai o na leila se ia pa ia mai le nei taimi ya mo le Julai fitu fa fitai te le lava i lau tatalo ma lau tapu inga ya ai mai se ia o lau lango ma lau whaasoa mai lungo tātou penga te whailangi ia ua manui ai ma tātou au nanga ma le tau tua o le nei aso ia ma te whaamalurua te fwoi ma le sunga le ia o atu whaifiso a whai ua sala senga ngana se ma tau tua o le nei aso whaamangalo so ma wha le tonu ai ia manuia tere ia whai unga ia ma ngā ruenga o lo tau whaamai o le nei aso mai se la tō le la tō ia ngā ia amata ngā ruenga le tula tasi ia whaamanuia tere lava le atua le tātou atunuu, tātou toi whiro i tae au le tai masani, ia i le Julai fitu, ia ai mai le sifonga lau mwe Wellingtone, ia ma lau whai ngā luenga, ia mātou te whawha soifua, manuia le tau maftanga, ia ma le sunga ia tā sesa mai Sāmoa i lungo tātou penga te whailangi, wha soifua ia.